Ikare hivi. Niwa koni kwenda ngwatanĩro ya thayũ. Kama ungetaka ushirika wa amani, ni gwĩtĩkia ni kuamini utaamini maũndũ marĩa mothe mathanĩtwo mekwo nĩgetha mũndũ anyingĩre. ile mambo yote ambayo imeamrishwa mwanadamu atende. Nĩ tweherie itherũ wĩra-inĩ wa Ngai. Tuondoe mzaha katika kazi ya Bwana. Ni wakorwo nĩ kwenda ngwatanĩro ĩyo ya thayũ. Kama ungetaka ushirika hiyo ya imani, Tele ya Yesu Kristo mũrũ wa Ngai. kama ile ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, Ĩrĩa magwatanĩra na marigithathi mau metagwo arutwo. ile ambao walikusanyika waliokuwa nayo na wale watume, Tondũ nĩyo kĩambĩrĩria gĩa kanitha. kwa sababu hao ndio walikuwa mwanzo wa kanisa. Mbere ĩyo gũtiarĩ kanitha. Mbele yao hakukuwa na kanisa. Nĩyo monanĩtie kanitha nĩ kuuga atĩa. Hawa ndio wameonyesha kanisa ni kusema nini. Na gũtikagĩa ngwatanĩro ĩngĩ. Na hakutaikuwa na ushirika mwingine Ingĩkinya kwa Ngai. inaweza fika kwa Mungu. Kana Ngai angiuka Ama Mungu anaweza kuja egocithie nayo. ajitukuze nayo. No tũthomire maandĩko maya. Labda tu tusome haya maandiko, Twĩke maũndũ marĩa mandĩkĩtwo ho. tutende yale mambo yote yameandikwa hapa, Me maritũ kana me mahũthũ. yakiwa mazito ama yakiwa mepesi, Tondũ ngũtũra ngwĩraga. kwa sababu utaishi kuambiwa. Gũtirĩ ũndũ ũrekwo mwĩrĩ ũcio waku. Hakuna kitu inafanyiwa hiyo mwili yako Nĩgetha ũhonoke. ndiposa uokoke. Nĩ ũigua ũhoro. Ni usikize neno, Tondũ nĩakũhingũrĩte matũ. kwa sababu amekufungua masikio Na akũhingũra maitho. na amekufungua macho, Nĩgetha ũhote gũcũthĩrĩria. ndiposa uweze kutazama. Rĩu wĩke maũndũ marĩa mothe ũrathwo wĩke. Sasa uyatende yale yote umeamrishwa yatende, Nĩ ũgwĩtĩkĩrĩka ngwatanĩro-inĩ ĩno utakubalika kwenye huo ushirika ya arĩa atheru. ambao ni watakatifu. Aigire ũngano wake. Alisema ya kwamba kusanyiko lake Ũgũtũra ngoro ĩrĩa theru tu. utaishi katika hiyo moyo ambao umetakazika. Rĩu ngoro icio theru Saitani aciehotorera. Sasa hiyo moyo shetani akiamulia Atĩ aciharaganie. ati akuje sasa kuziondoa, Nake Roho akaiga ũyũ wĩra ndũngĩthira. naye Roho anasema ya kwamba hii kazi haiwezi kaisha, Na no nginya Ngai mũkia magetha ma wĩra na ni ũyũ. lazima nipeleke mazao ya hii kazi, Tondũ nĩ wĩra mũrigicĩrie. kwa sababu ni kazi imezingirwa. Noguo nĩ tũrathomire. Na hivyo tulisoma Ngai nĩakagĩrĩra andũ rũthingo rwake. Mungu huwa anazingira watu na ukuta yake, Gũtigaikagio gĩoko kĩa mwĩhĩtũkĩrio wothe bara. usiwe kunaingizwa na mkono ya kila mpita njia Agathiĩ agĩtũthũkangagia. akienda akituharibu. Rĩu thĩna nĩ ũtarĩ ũraingĩra kũu thĩinĩ Sasa shida ni wewe ambaye hujaingia huko ndani, wa rũthingo rũu. ndani ya hiyo ukuta, Ũtũrĩte o gũkũ nja. bado unaishi huku nje, Na nĩkĩo ũraikara ũgĩthũkangagio nĩ Saitani. ndiposa unakaa ukiharibiwa na shetani. Nĩ tondũ ndũrĩ ũretĩkia. Ni kwa sababu bado hujaamini Na ndũrĩ ũretĩkĩra ũtwarwo kwĩ Ngai. na bado hujakubali upeleka kwa Kristo. Nĩ tondũ nĩ twakĩbatithirio rĩ. Sasa kwa sababu tulibatizwa Na nĩ tũrenda ngwatanĩro ĩno rĩ. na tunataka huu ushirika, Ngenda tũingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. angetaka tuingie kwenye maandiko ya Bwana Thĩinĩ wa Petro wa mbere 3. katika kitabu ya Petro wa kwanza 3, Turutie harĩa 8. tuanzie pale 8. Petro wa mbere 3 8. Petro wa mbere 3 mũhari wa 8. Na ngũkirĩrĩria atĩrĩ, Ũrĩkĩrĩria. na ngũrĩkĩrĩria atĩrĩ, ngũrĩkĩrĩria atĩrĩ, inyuothe gĩagai na ngoro o ĩmwe na mũiguanagĩre tha, ningĩ mwendanage ta mũrĩ a nyina ũmwe, na mũtuĩke oima andũ, ona mũikarage mwĩnyihĩtie. First Peter 3:8 inasema, neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitilifu, wanyenyekevu. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ona ũguo nĩ waigua. Hata hivyo umesikia. Ko nĩ ngwenda ngwatanĩro ĩno. Kama ungetaka huu ushirika Athĩka. Twerwo atĩrĩrĩ. Tumeambiwa ya kwamba na kũrĩkĩrĩria atĩrĩrĩ. Na neno la mwisho, gĩagai na ngoro oro ĩmwe. kuweni na nia moja Na mũiguanagĩre tha. na muwe mnahurumiana. Ningĩ mwendanage ta mũrĩ
anyina umwe na kupendana kama ndugu moja na mutuike oimando na mkuwe watu wasitikitivu na muikarage mwinyihitie na wanyenyekevu ni watho ni sheria. Rĩu maũndũ mau ũngĩ makara nĩ maigana wewo wajie wika umuthi tondũ nĩ waciarĩkire kwa Ngai. Sasa ukihesabu hiyo mambo ni mangapi kwa sababu sasa umezalika kwa Mungu? Tadarĩra rĩu nĩ maigana nginya gũtwa kinya ũrendwo wĩke. Tuhesabu ni ya mangapi? Ni ya ngapi Ruth? Satana ndiye muno mautu. Ni mangapi kwako? Sara? 5. Maũndũ matano mao manyitana na basi ĩmwe. Mambo matano yameshikana na laini moja. Maria mararehe ngwatanĩro ĩno. Ile ambayo inaleta huu ushirika. Wa mbere nĩ ũrĩkũ sio? Kitu ya kwanza ni gani? Ngoro ĩmwe. Nĩ ũcio ũngĩ. Maũndũ ũcio ũngĩ. Bakere. Nĩkĩrega mũiguanĩte. Ũcio ũngĩ wagatatũ. Nikere mwendanĩte taciacio no mwe ucio ũngĩ mũtuĩke oimando ucio ũngĩ mũikare mwenyihĩtie tatara maũndũ mau nĩguo naeherie ũkũngĩtatara maũndũ mau tume matano nĩkĩ wĩkĩte nginya thata ici na maũndũ mararehe ngwatanĩro. Uhesabu ya mambo yote ya tano, ujiulize ni gani umefanya mpaka saa hizi na ndio inaleta sasa kwenye ushirika. Nigetha ukitha nĩngwenda gũtuĩka wa ngwatanĩro ĩno. Ndiposa ukisema nataka kuwa kwenye huu ushirika. Kwĩ maũndũ marĩa Ngai athanĩte maragũtua wa ngwatanĩro. Kuna mambo ambayo imeamrishwa ambayo ni lazima yatimize ukuwe kwa huu ushirika. Wambere ũgĩe tũgwatanĩre ngoro ĩmwe tu nawe. Kitu ya kwanza ni lazima tuwe tu moyo moja. Ũguo no nginya weherie ngoro ciakwa. Kwa hivyo ni lazima kwanza uondoe mioyo za kweli. No nginya weherie ngoro ya udini waku. Lazima uondoe hiyo moyo wa udini wako. Na maũndũ ma mothe werĩtwo. Na ile mambo yote ambayo ulikuwa umeambiwa. Na ngoro ĩno nĩyo yarĩ na Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai. Nayo hii roho ndio ambayo ilikuwa na Kristo mwana wa Mungu. Na nĩyo tũthomaga katũ-inĩ wa Thaburi 51. Na ndio tu huwa tunasoma ama tumesoma kwenye Zaburi 51. Ngai nyũmbĩra ngoro ĩtena gĩko. Mungu niumbia moyo ambao hauna uchafu. Ndĩrĩ na waganu. Haina uovu. Rĩu wewe nĩ wĩkĩte ũguo. Sasa wewe umetenda hiyo. Ũcio nĩguo thĩna witũ nawe. Sasa hiyo ndio sasa shida kubwa. Tũrakĩgwatanĩra kĩ? Sasa tunashirikiana basi nini? Tondũ ũrĩa ũrerwo wĩke we ndũreka. Kwa sababu ambalo unaambiwa utende haulitendi. Niĩ ndeka rekondi o wiki. Mimi sasa nikitenda nitakuwa tu peke yangu. Ndeheria ngoro ya gwitũ niĩ ngĩe na ngoro ĩno ĩmwe. Nikiondoa moyo wako wetu nikuwe na hii moyo moja. Na weka gweterera ũke nayo Sunday. Na sasa wewe nakungojea ukuje na hayo Jumapili. Ũgoka na ngoro ĩna gĩko. Bado tunakuja na ile moyo ambao ni mchafu. Tũkũgwatanĩra kĩ? Sasa tutashirikiana nini? Na nĩtũraiga twenda ngwatanĩro ĩyo ya Jesũ Kristo. Na bado tunasema tunataka huu ushirika wa Yesu Kristo. Twĩrwo tũiguane rĩ. Tukiambiwa tuelewane. Wewe ndũrenda. Hautaki. Endo ikara ũguo. Unataka tu bado ukaa hivyo. Tũkũgwatanĩra kĩ nawe? Basi tutashirikiana nini? Twĩrwo twendane wewe ndũrenda. Tukiambiwa tupendane wewe hautaki. Ũrĩ ona ngoro ĩna gĩko. Bado uko na hiyo moyo uko na uchafu. Ihũrĩtwo nĩ ũthu. Imejawa na chuki. Twĩrwo tũiguanĩre tha rĩ. Tukiambiwa tuhurumiane. Wandũ ndakomenya kĩu nĩkĩ? Hata hutaki kujua hilo ni nini. Na nĩrenda ngwatanĩro ya muoyo. Na unataka ushirika wa uhai. Nĩrenda Ngai oke gwaku. Unataka Mungu aje kwako. No maũndũ marĩa maramũgucĩrĩria rĩ. Lakini mambo ambayo yanamvutia. Nĩrenda gũrika. Kuyatendi. Tondũ no nginya twanjie kwĩrana ũhoro wa Kwa ma. sababu sasa lazima tusemezane habari ya Na maandĩko mataũranĩrwo wega biũ. sasa maneno elimishwe sasa kwa ukweli. Tondũ nĩguo tũrerwo. Kwa sababu ndipo tunaambiwa Tũtuĩke ciana cia nyina ũmwe. tukue watoto wa ndugu mmoja. We ndũrenda. We hautaki. Agocwo Mwathani. Bwana apewe sifa. Wenda kwĩnyihia. Hautaki kunyenyekea. Mĩikare mwĩnyihĩtie. Mkao mmenyenyekea. Wewe ndũikara wĩtũgĩrĩtio ta tene. Unataka ukaa bado ukiwa umejiinua kama kitambo. Wewe ũrenda wĩkara ũrĩa ũkwenda. Unataka ukaa vile unavyotaka. Tondũ no nginya twĩrane rĩu kĩu gĩtagwo ũhoro wa maniki. Sasa lazima tusemezane nini hiyo inaitwa habari ya ukweli. Rĩu nĩgetha ũthiĩ ũcarie maũndũ maya. Ndipo sasa uende ukayatafuta haya mambo. Nĩgetha rĩu ũke namo. Ndipo sasa uje nayo. Nĩguo tũthondeke ngwatanĩro rĩu ya thayũ. Ndipo sasa tutengeneze ushirika wa imani. Tondũ nĩ gwathwo tũrathwo. Kwa sababu ni kuamrishwa. Rĩu aya nĩyo Ngai
akagirira rugiri. Sasa hawa ndio Mungu huwa anajengea kuta. Aya mena maundu maya. Hawa ambao wako na haya mambo yote. Maana maciaro ma Ngai. Haya ndio mazao ya Mungu. Mundu uciarite tha, mtu ambaye amezaa kuhurumiana. Ngai ni amuikaragia. Mungu huwa anamkarisha. Mundu ikaraga enyihitie. Mtu huwa ambaye huwa ananyenyekea. Ngai ni ikaragia mundu tocio. Mungu huwa anamkarisha. Mundu ikaraga athikite. Mungu huwa mtu ambaye huwa anatii. Ngai ni ikaragia mundu ucio. Mungu huwa anamkarisha. Nigetha ndakagũthũkio nĩ ũrĩa mũru Saitani. Ndiposa asije kuharibiwa na shetani. Iyo nĩyo ngwatanĩro niĩ God nayo. Sasa hiyo ndio ule ushirika mtumishi anakuanga. Na nĩyo tũrendwo ithuothe o taya tũgĩe nayo. Na ndiposa tunaambiwa sisi wote tukuwe na kama hayo. Nigetha makoria aya moimĩte kũ? Ndiposa waache kuuliza hawa wametoka wapi. Nake Mwathani mbere moimĩte mĩnyamaro-inĩ tũrĩa mwagereire. Na Mungu atawaambia wamepitia kwenye hiyo mateso ambayo mlipitia. Nĩ mathĩkire o ta ũrĩa mwathĩkire. Walitii jinsi mlivyotii. Merwo metĩkie nĩ metĩkirie. Walipoambiwa waamini waliamini. Merwo mende ũguo metĩkĩtie nĩ mekire. Walipoambiwa wafanye ambao wameamini walifanya. Nacio ciĩko ciao cikĩmoimbũra. Nayo sasa matendo yao yakawakiri. Nayo thĩ ĩkĩmamena. Nayo sasa dunia ikawachukia. Iyo nĩyo ngwatanĩro ya kanitha wake. Sasa huo ndio ushirika wa kanisa la Bwana. Maũndũ mau nĩmo ũgũthiĩ gũcaria. Sasa haya mambo ndio utaenda kuyatenda. Nginya ũgĩe namo. Mpaka ukuwe nayo. Akorwo nĩ ta tha. Kama ni kuwa na kuhurumiana. Wĩcirie tha nĩ kĩ? Basi ujiulize huruma ni nini? Tondũ na togũthoma tha. Kwa sababu si kusoma tu huruma. Nĩ gĩkĩ wĩra ũgĩe nakĩo. Ni nini hiyo umeambiwa ukuwe nayo? Na ũgĩage nakĩo hĩndĩ ciothe. Na ukuwe nayo kila wakati. Nĩgetha Ngai agũikarie. Ndiposa Mungu akukarishe. Tha nĩ kĩ? Ndũĩ no gũthoma tũthomaga. Nini inaitwa huruma? Kwa sababu Kwĩnyihia nĩ kĩ? Nini inaitwa kunyenyekea? Ikaragai mwendanĩte. Yaani mkiwa mmependana. Na mũikarage mũiguanĩte. Mkae mkiwa mnasikizana. Kĩu nĩ kĩ? Hiyo ni nini? Twambe tũnyite na mũiguanagĩre tha. Kitu ya kwanza tushike na muwe mnahurumiana. Ona ũrĩ wagĩetha mũthenya ona ũmwe. Ushaikuwa na huruma siku hata moja. Iria wĩtaga tha itirĩ iria. Zile ambazo unasema hazina hata maziwa. Zile kĩndũ cingiuma. Hakuna kitu inaweza toka. Tha cia Ngai nĩ cirĩ umithio. Huruma za Bwana zinao mazao. Na nĩkĩo iguaga uthingu ni wa andũ arĩa agima. Unaposa unasikia utakatifu ni wa wale ambao ni wakunu wazima. Tondũ rĩu wakinya haha, kwa sababu sasa ukifika hapa nĩ wĩkoraga nĩ gũtonywo ũratonywo. Sasa inakujipata ya kwamba sasa ni kuingiwa na ingiwa. Na njĩra ciothe. Na njia zote. Na tha nĩ Ngai. Na sasa huruma ni Mungu. Na tha nĩcitũmaga nginya mũndũ arekere mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na huruma huwa inafanya usamehe mwenzako. Tha nĩcio ciatũmire Ngai atũiguĩre tha agĩtwĩta. Huruma ndio ilifanya Mungu akatuhurumia akatuita. Na iyo nĩyo nguo ĩrĩa twĩragwo twĩhumbe ona ithuĩ. Na hiyo ndio ile nguo tunaambiwa tuzivae hata sisi. Tondũ ndũngĩenda mũndũ ũtekũmũiguĩra tha. Huwezi mpenda mtu bila kumhurumia. Na ndũngĩiguĩra mũndũ ũrĩa ũtamwendete. Na huwezi hurumia mtu kwa hiyo. Nĩ maũndũ ũtangĩtigithũkanio na ũngĩka atĩa. Ni mambo ambayo huwezi ukatenganisha. Ĩno nĩyo ngwatanĩro ĩrĩa tũgwatanagia. Sasa hii ndio ushirika ambao huwa tunashirikiana. Akorwo ndũkona maũndũ maya, kama hauna haya mambo, ndũrĩ ũraingĩra ngwatanĩro-inĩ. Bado hujaingia kwenye ushirika. Na ũrĩa wa kũhĩa no ũngĩkua thaa ici. Na bado tuwe ni wakuchomeka hata ukifa saa hizi. Na Ngai ndagũikaragia. Na Mungu huwa haukarishi. Aya nĩ warerwo ikaragai tondũ nĩ kanitha ta ithuĩ. Kwa sababu ni kanisa kama sisi. Mũikarage ta mũrĩ a nyina ũmwe. Wanaambiwa mkae kama watu wa ndugu moja. Na mũikarage mwĩnyihĩtie. Mkae mkiwa mmenyenyekea. Mwendanĩte. Mkiwa mnapendana. Na mwĩtigĩrĩte Ngai. Na mkiwa tu na kumwogopa Bwana. Mũkĩiguanagĩra tha. Mkiwa tu na kuhurumiana. Ndĩrenda kũmenya tha nĩ kĩ. Nataka kujua nini inaitwa huruma. Njĩra tha nĩ kĩ rĩu. Mmoja asema nini inaitwa niki werwo na mũiguanagĩre tha nĩ kĩ. Nĩkĩ ũcoka kũigua. Tumeambiwa inaitwa kuhurumiana. Ũcoka kũigua kĩ? Utakuwa sasa unasikia nini? Shalom. Niliria ona mũndũ angĩgwĩka ũru. Ni wakati hata mtu amekutenda vibaya, ukamũiguĩra tu. Unamhurumia tu. Nĩ tondũ kĩambĩrĩria nĩ kũmwenda. Kwa sababu mwanzo tu ni kumpenda. Ukamenya tiwe wĩreka ũguo. Unajua ya kwamba si yeye huwa anatenda hivyo. Koguo ũkaigua tha thĩinĩ waku. So ndani yako unasikia tu kumhurumia. Na atĩo. Na nini lingine? Thaci maũndũ maingĩ mũno. Huruma inayo mambo mengi. Nekere yoki, mwĩrĩte tũthome gĩthomo kĩa mũthemba ũyũ. Nekere wanjĩrĩra nĩkĩ ũrĩiguaga wanjĩrĩra. Nini utakuwa unasikia mambo? Tomana na maciaro ma roho.
Ni akipata mtu ambaye ako na shida anamhurumia, ukamutiga ogwe unaweka usaidizi kwa huyo mtu ulio kuhota vile unavyoweza. yakurathime Unakubariki ikaga ogwo uwe unatenda hivyo. ogwo thasi maundu maingi muno ciguturikiria twagia nacio Huruma iko na mambo mengi itatufanyisha tukishakuwa nayo. na nitugeragio maundu ma waiga wina mo eterari kugerio namo. Sasa haya mambo uweze sasa kujaribiwa nayo. Ndungiingira uguo na guthoma Huwezi ingia tu hivyo tu na kusoma. riu ni ciiko cia witikio Sasa ni matendo ya imani. na ni hori mundu oragira kana akahotwo Na sasa hapa ndio mtu kuwa anapotea ama anashindwa. kana akaiga githomo kiu ni kirito muno. Ama anasema hiyo kanisa ni ngumu sana. Ni moyo waku wate Ni moyo wako umetupa. tondu gutire handu hangi ukagiriria. Kwa sababu hakuna mahali pengine utakapopitia. Uyu niguo taro wa Roho Mutheru. Sasa hii ndio maagizo ya Roho Mtakatifu. Mundu agukaira Mtu akikulilia, mwathani ateithie ngoro ciitũ Mungu asaidie mioyo zetu. na ciina maundu maingi. Huruma zinayo mambo mengi. Tari he mundu arahurire thimu muthenya Kuna mtu alipigia mtumishi masaa ya mchana, ndinamba kumioya hakuichukua kwanza. kurari gugituka Kulikuwa masaa ya jioni. ndinamba ndakurete nyekunjaragia Alipata alikuwa anamtafuta, uguo ndinahura thimu. kwa hivyo hakumpigia. Aracoka neti waku ni uraga ringi na ringi Kuna wakati network huwa inapotea, ndirakora ringi ni akunjaragia akapata tena alikuwa amemtafuta tena, ndinahura hakumpigia. no tha iria njukira kuhoya ri Lakini na masaa huwa anaamka kuomba. umuthi njukirire thaa 10 Leo akaamka masaa ya saa 10. ndakora message yake nero haha thimu-ini Akakuta tu message yake kwa simu, ndaiguana akamhurumia. Kenya ni Acha aonyeshe tu dada yetu. Bwana apewe sifa. rĩrĩa njũkĩrire ndeciria kĩu nĩkĩo kĩratũmaga anjarie kĩu ndu athoma Sasa akafikiria hiyo ambayo dada yetu amesoma ndio ilikuwa inafanya ampigie, ndaiguatha akamhurumia. o tene ũcio Hiyo tu mapema. no no rĩigĩte Umeona venye amesema. ingĩkorwo ndũrĩ na kĩndũ mũngĩka atĩa Na kama hauna kitu basi unaweza fanya nini? na akĩandĩka ũguo rĩ Na kucha tu kuandika hivyo. nĩarehoka aracerũka ndathiaga Ana matumaini ya kwamba mtumishi hawezi kosa. nĩ mũndũ iko nene mũno nani Ni mtu ako mbali sana na mtumishi. ndikiuma na wagwĩka Mtumishi hakuwa na la kutenda, ndaiguatha akamhurumia. ndeka ũrĩa njĩkire Akatenda ambalo alikuwa anapaswa kufanya. nĩgetha Ngai andathime. Ndiposa tu Mungu tu ambariki. Ũguo maũndũ maya rĩu ciĩtagwo ciĩko cia tha. Sasa haya mambo yanaitwa matendo ya huruma. Githĩ mũtiũĩ ciĩko cia tha? Sasa kunayo matendo ya huruma. Rĩrĩa wĩka ciĩko cia tha, Sasa unatenda matendo ya huruma. rĩu icio nĩcio ciĩtagwo ciĩko cia tha. Sasa hiyo inaitwa matendo ya huruma. No to gũthoma rĩrĩa Ngai na tha, oi Ngai. Lakini sasa si kusoma tu mkuwe tu na huruma. Nĩguo kũhanire, Hivyo tu basi, hivyo ndio kunakuwa. nĩguo kũraire. Ndivyo tu kulimerana. Pole pole. Pole basi. Eterera Ngai. Basi msubiri Bwana. Njũke gĩthomo. Na njũke gĩthomo. Na alafu huyo mtu akuja kanisani. Thamiri yakwa nĩ ĩngĩatinda ĩkĩnjirithia. Sasa dhamiri ya mtumishi ingeishinda kwenye hali No mbaya. nĩ ngenu. Nĩ ngenu. Lakini kwa saizi imefurahi. Tondũ nĩnjĩkire ũrĩa batiĩ gũkorwo ngĩka. Kwa sababu alitenda ambaye alikuwa anapaswa kutenda. Na ngoro yacokia ka message ga gĩkeno mũno. Na sasa hiyo message hiyo huruma hiyo moyo karudisha message ya furaha. Nĩcio ciĩtagwo ciĩko cia wĩtĩkio. Sasa hiyo ndio sasa matendo ya imani. Tondũ wĩtĩkio ũtarĩ ciĩko nĩ mũkuũ. Kwa sababu matendo ambayo haina imani imekufa. Tondũ nĩtwĩrirwo atĩ na nĩma kĩokinyĩte ngoma ciĩtĩkĩtie nginya cikainaina. Na ni kweli neno linasema ya kwamba shetani anaamini mpaka anatetemeka. Jesu nĩ mũrũ wa Ngai. Ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ona icio ciimbũraga mbere ya andũ. Hata hizo ndizo zilikuwa zinasema mbele ya watu. No itiĩkaga ũrĩa aigĩte gwĩkwo. Lakini huwa hazitendi vile ambavyo amesema kutenda. Ũguo wĩtĩkio wacio nĩ mũkuũ. Kwa hivyo imani yao imekufa Na no cikahĩa. na zitakufa. Nĩkĩo tũrerwo rĩu mũgĩage na tha
Ndiposa tunaambiwa sasa muwe na huruma. Ukenda mundu ucio, Uwe unapenda huyo mtu no gatua ikorwo ni mimi. na unasema na kama ingekuwa ni mimi. Tenda jambo. Na nikyo ndĩramwĩra tũthaithe Ngai. Ndiposa tunaambiwa tumuombe Bwana Atuhe indo cia kũruta wĩra wake. atupe mali ya kufanya kazi yake. Tondũ ma ũtarĩ rĩ, Kwa sababu ya kweli ukiwa hauna, ũkũrora ka message kau ũguo, utaangalia hiyo message hivi ũkwandĩkĩte nawe wone ona ino ndĩraroreka. hivyo tu uone ni kweli ni hata mimi niko naelekea hapa. Ũguo ndũndũ ũgwĩka. Kwa hivyo hakuna kitu utafanya. Na ũgĩcokia gaku. Na sasa ule respond yako Pole ndugu, pole dada. umwambie pole. Gĩtĩ-inĩ. Mungu tu ako kwenye enzi. Na Jakubu aratwĩra atĩrĩrĩ, Na katika kitabu ya Yakobo inatuambia wĩtĩkio ũtarĩ ciĩko nĩ mũkuũ. ati imani ambayo haina matendo imekufa. Rĩu nawe thĩna waku rĩ, Na sasa wewe shida yako ndwĩtĩkagia. huwa huamini. Ũguo nake Saitani agũtũũra gũtawaraga. Kwa hivyo sasa shetani ataishi kukutawala. Tondũ nĩ ihinda rĩu rĩa gwĩtĩkia. Sasa kwa sababu ni wakati wa kuamini. Tũtige kwaria ũhoro wa mehia rĩngĩ. Tuache sasa kunena mambo kuhusu dhambi tena. Twarie ũrĩa tũngĩgĩa na maũndũ maya tũrĩa tũgĩe namo. Sasa tuanze kuongea ile mambo tunayoweza kuwa nayo sasa. Na twanjie kũmekaga. Na tuanze sasa kuyatenda. Mũini ũcio ũngĩ ũkoiga atĩa? Tigagai kwĩrĩhĩria ũru na ũru ona kana kwĩrumĩra mwarumo. Nĩ kaba mũrathimanage tondũ ũguo nĩguo mwĩtĩirwo nĩgetha mũkagaĩrwo kĩrathimo. Namba 9. Watu wasiolipa mbaya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hiyo ndio mlioitiwa ili murithi baraka. Na haha nĩ gũtiga. Na hapa ni kuacha. Tigagai kwĩrumĩra mwarumo. Acheni kulaumu kilaumiwa. Hau no twĩtĩirwo kũrumwo. Sasa tumeitiwa kulaumiwa. Na tũgeterwo kũrathimana. Na hata tumeitiwa sasa kubarikiwa. Rĩu haha nĩ ha gũtiga. Sasa hapa ni kwa kuacha. Ũtige kũrumana. Wache kuwa unalaumiana. Warumwo. Ukilaumiwa. Nĩ kaba mũrathimanage tondũ ũguo nĩguo mwetĩirwo. Heri huwe unabariki kwa sababu hiyo ndio ulioitiwa. Nĩgetha mũgĩgaĩrwo kĩrathimo. Ndiposa waweze kurithi baraka. Ĩyo nĩyo ngwatanĩro. Sasa hiyo ndio huu ushirika. Tũgwatanĩre ngwatanĩro ya kũrumwo tũkarathimana. Sasa tuingie kwenye hii ushirika wa kulaumiwa unabarikiwa. Ũtuĩke mũndũ wa kũrathimana. Uwe mtu wa kubarikiana. Na niĩ noguo nduĩkĩte. Na hivyo ndivyo tu hata umekuwa. O ũrĩa twaingĩ handũ ha kũrathimana rĩ, Vile ambavyo tunaendelea kuwa wengi watu wa kubarikiana. tũgũthiĩ tũhotete irumi iria cihũrĩte gũkũ mũhuro wa riũa. Tutaenda sasa tukiishinda hii mambo ya kulaumiana imejaa hapa duniani. Nacio irathimo icio tũrarathimana nacio rĩ, Nazo hizi baraka ambazo tunabarikiana nazo nĩ cikwanjia kũnyita andũ. itaanza sasa kushika watu. Na yothe nĩ ĩkwanjia gũcenjia. Na sasa nchi itaanza kubadilika. Ũrĩa kũhana thaa ici nĩ atĩ, Vile kulivyo saa hizi ni kwamba tondũ ũrĩa andũ mamenyereire kũrumana, sababu ya vile watu walizoea kulaumiana, nĩkĩo ũrona mĩrũrĩte ũguo. ndiposa unaona dunia ikiwa kali hivi, Tondũ kũihũrĩte irumi, kwa sababu kumejaa kulaumiana. mũrumo na mũrumani, Mtu wa kulaumiwa na kulaumiana othe nĩ akũiguĩrwo tha. wote ni wa kuhurumiwa. No rĩu ũguo tũrathiĩ twĩtĩtwo nĩ Ngai, Lakini vile ambavyo tunaenda tu tukiitwa na Bwana, twanyita maũndũ maya twĩtĩirwo. tukishika haya mambo ambayo tumeitiwa. Waigua wĩtĩirwo atĩ? Umesikia umeitiwa nini? Nĩkĩo wĩtĩirwo? Umesikia umeitiwa nini? Wĩkũnene mũno. Twĩtĩirwo kũrathimana. Tumeitwa kubarikiana. Ũguo no ithuĩ tũrĩcenjia ĩno thĩ. Kwa hivyo sisi ndio ambao tunafaa kubadilisha hii dunia. Na nĩkĩo rĩu athami akanua piũ ihũrio kĩrathimo kĩa Ngai. Ndiposa unaambiwa fungua kinywa kabisa, unajazwa maneno ya Mungu. Nĩgetha tũthiĩ tũkinyangĩrĩria ngoma cia kũrumana makinya-inĩ maitũ. Ndiposa tuendelee kukanyangia chini shetani za kulaumiana. Na yothe itũ yanjĩrĩria gũcenjia. Na sasa hii dunia yetu ianze kubadilika. Ĩyo nĩyo ngwatanĩro ĩrĩa rĩu tũrabatithio tũingĩre thĩinĩ wayo. Sasa hiyo darasa ile ubatizo tubatizwe tuingie kwenye huo ushirika. Ũguo haha nĩ gũtiga gũtiga. Kwa hivyo hapa ni kuacha utaacha. Hau hangĩ wanjie gwĩka ũhoro wa kũrathimana. Sasa hapo pengine waanze kutenda mambo ya kubarikiana. Kĩrathimo kĩu ũrarathimana rĩ, Hiyo baraka ambao kwa unabarikiana, nĩ ũrĩrathimĩrwo kĩo. utakuwa unabarikiwa juu yake. Na mũtũrĩre nĩ ũkwanjia gũcenjia. Na sasa maisha itaanza kubadilika. Ũguo nowe thĩna waku. Kwa hivyo sasa wewe ndio tu shida yako. Tondũ rĩrĩ mũndũ ũrĩa wendete gũkenera muoyo wake na eyonagĩre matukũ mega, ũcio nĩagirĩrĩrie rũrĩmĩ rwake rũtikanaige ũru na mĩromo yake ndĩkanarie ũrongo. Namba 10. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usiseme mabaya,
na midomo yake isiseme hila. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Otaguo twathomire ibuku ria Job. Kama vile ambavyo tumesomea katika hiyo kitabu ya Ayubu. Ati Ngai eta andu acio ahinyiririe ri. Ati Mungu akiwaita hawa watu ambao wamefinyiliwa. Nacio mena mathina maingĩ ri. Nao ambao wako na mashida mingi. Kindu kia mbere amonagia niwe thina waku. Kitu ya kwanza anawaonyesha wewe ndiwe shida yako. Ni waganu uria waneka na uyu mwiri. Ni ile maovu umeishi kutenda huu na huu mwili. Ni maundu maria moru wanaria na kanua kau gaku. Ni ile mambo ambayo umeishi kunena kwa huo mdomo wako. Ni maundu maria moru wanaecia na meciria maku. Ni ile mambo ambayo umeishi kuwaza kwa hayo mawazo. Kaigua Ngai akuonia waganu waku ri. Umesikia kwamba Mungu akikuonyesha uovu wako. Agacoka akagwatha utigane naguo. Sasa anakuamurisha uachane nayo. Na watigana na waganu waku ri. Ukiachana na huo uovu, Riu ugekora haha. sasa unajipata hapa. Ni mundu uriku wendaga kuya na muturire mwega na akenere muoyo wake. Mtu mgani ambaye alikuwa anataka kupenda maisha yake? Neo nathire maundu mega. Naye anajionea mambo mema. Mundu ucio ni arigiririe rurimiro wake rutikanaige uru. Mtu auzuie ulimi wake usiserere mabaya. Na tukanua gake ndakanaria maheni na koringi. Na midomo yake isiseme hila. Na warekie utora gotuhukaga. Umeishi kunena mabaya. Na woka wakanywa na wathwari. Hata ukikuja hapa na uamurishwe, Na urahenania. bado tu unadanganya. Na ureka uru. Bado unatenda maovu. Na ureciria waganu. Bado unawaza uovu. Na urathingira cia wogomo. Bado unaenenda kwa njia mbaya. Na mwena ungi nurenda kuona muturire mwega. Na pande hii mwingine unataka kuona maisha mema. Nurenda kuona gikeno. Unataka kuona furaha. Nurenda kuga ndigukua ni gutura muoyo. Unataka kusema ya kwamba sifi na nitaishi. Gutingihotekeka. Haiwezekani. Ndukona mutuma tugukenera muko wi muoyo. Hautafurahia kukua uhai. Uririragiria gukua. Utakuwa unatamani kukufa. Na iko kwa igoti kuona ikonia. Na ukufe uziko na ngunia. Tore mundu ungi arigite. Kama vile mtu mwingine alikuwa amesema. Areyuraga. Na akajiua. Uria Gatundu. Huko mbali za Gatundu. No ari ni marakikareria wa ikonia. Lakini hapo kwa ngunia watu wanakataa. Na maonekaga gathanduku. Wanakamtengenezea saduku. Tondu ndarakenagira muturire wake. Kwa sababu hapo anafurahia maisha yake. Ndarari na gikeno. Hakuwa na furaha. Niguo araigite ndirakenera muturire. Hivyo ndivyo alikuwa amesema ya kwamba afurahii maisha. Na miaka 40 ni mundu munini muno. Miaka 40 ni miaka kidogo sana. Arakiita. Akajinyonga. Riu nikio rero atiriri. Ndiposa unaambiwa Ni mehia maratumire eite. ni dhambi ilifanya ajiue. Ni mehia matuma mundu age gukenerera ubi wa Ngai. Ni dhambi huwa inafanya mtu akose kufurahia ubaji wa Mungu. Akeriragiria gukua. Wewe unatamani kukufa. Uguo woka kwa Ngai ri. Hivyo kicha kwa Bwana Wera utigane na uru ringi. unaambiwa kwamba wachana na uovu. No kero tige kwaria maheni na kanua gaku. Unaambiwa waache kunena uongo kwa mdomo wako. No tige kurumanaga na kanua gaku ringi. Na waache kunena mabaya kwa huo mdomo wako. Aje kwariria andu aria irathimo. Anza kunena baraka. Uguo raria ni gugatuika guo nginya kuriwe. Hivyo unanena itakuwa hivyo hata kwako. Menyeria kanua gaku kwaria wega thutha uyu. Zoesha mdomo wako kunena vizuri sasa hapa. Werwo tugithia thia ri. Niambiwa kwamba tukienena Ni urirathimiro maundu mau wanathia nginya iguru ria andu aria angi. utakuja kubarikiwa hayo mambo ya baraka ambao huwa unanenea wale wengine. No ho wiumagira hu wanarimira andu aria angi. Sasa unakuwa unajilaania mahali umeishi kulaania. Hau uthukagiria miturire andu aria angi no ho muturire waku uthukagira. Hapo umeishi kulaania maisha ya watu wale wengine hata wewe mwenyewe umejilaania. Riu woka kwa Ngai ri. Sasa ukicha kwa Bwana, Arakwira ni ukuona gikeno. Bwana kuuliza unataka furaha? Thiomaga muno. Tura irima-ini. Wewe unaishi kwa milima? Tura ngurunga. Ansa. Tiguo Ngai akwiraga. Si hivyo, Mungu huwa anakuambia. Arakwira tiga kwagana. Anakuambia wachana na dhambi. Tiga kwaria uru ringi. Wacha kunena hila tena. Rathimaga andu aria angi. Huwa unabarikiana. Kirathimo kiu ni ukarathimirwo. Hiyo baraka utakuja Na kubarikiwa. urathimanaga kia biu. Na wewe sasa unabarikiana cha ukweli. Uracaririo guthera gwa kanua haha. Unatafuta kuwa kutakatazika kwa ulimi wako. Gathiga gikori. Ikishaisha uchafu. Ucoke ugathamie kaihũria ndeto cia Ngai. Sasa uipanue ijazo neno la Bwana. Rĩu ũrĩraga mũndũ ũrathimwo. Sasa utakuwa unaambia Mungu mtu tu ubarikiwa. Kama kaka hora thimũ ainũka. Sasa anapiga simu kile nyumbani. Nona ũnjĩrire. Unaona vile uliniambia? Aga nĩ ndathimirwo. Sasa nimeshabarikiwa. Tondũ nĩ ũrathimĩirwo. Kwa sababu sasa umebarikiwa. Tondũ warĩire ciugo cia Ngai. Kwa sababu umeshakula neno la Bwana. Ehe. Ningĩ nĩ themagie ũru-inĩ, ekage o wega, nĩ acaragie thayũ o nginya kũũthingata. 11 na aache mabaya, atende mema, afuate amani
aifuate sana. Mundu ucio ni ethemagie uri-ini. Mtu na aache mabaya, Nekage maundu maria mega. atende mema, Ni acaragie thayo na akauthingataga. atafute amani, aifuate sana. Tondu akohe kindu giteng'eraga ihenya inene ni thayo. Kwa sababu kama kuna kitu huwa inaenda mbio ni amani. Akohe kindu ikoragwo kihithite kundu kunene ni thayo. Kama kuna kitu inakuwa imejificha sana ni amani. Ni gucario ucaragio. Ni kutafuta huwa unatafuta. Na waucaria wawona ukaurumirira. Na ukitafuta ukiipata unaifuata. Na hindi iyo mundu akorwo ni akiririirie. Na sasa wakati huo mtu huwa ameshavumilia. Ni wikitwo uru. Ulikuwa umetendwa Na mabaya. ni mani ukurumitwo. Na ni ukweli ulikuwa umetusiwa. Ni ukuigirirwo kigenyo. Ulikuwa umesingiziwa. He maundu matari mo mekwarikio makwigie. Kuna mambo ulikuwa umelaumiwa. Ni horu uhoro wa gucaria thayo. Ucaragia kwina mbara. Sasa huwa unaitafuta kukiwa na vita. Ucaragia urumitwo. Unaitafuta sasa ile umetusiwa. Ucaragia uingatitwo kwanyu. Unaitafuta sasa ile umefukuzwa kwenu. Ucaragia ukimenagwo ni andu. Unaitafuta hata kama unachukiwa na watu. Na toni urathirwo ni Ngai na ni uracaria muturire mwega ri ukenageri. Na kwa sababu uliamrishwa na Mungu na unatafuta maisha mazuri unaishi. Riu no nginya ukirumirira uguo kwandikitwo. Sasa ni lazima utie ambayo kumeandikwa. Maundu maya no magakurehe ngwataniro-ini ya anabii na atumwo. Sasa haya mambo ambayo ndio itakuleta kwenye huu ushirika wa nabii na mitume. Ona niĩ ngĩheo ri Hata mtume akipewa nĩ maũndũ maya ndambire gũthomithio. ni haya mambo kwanza alifunzwa. Ngĩcaria thayũ kwĩna thĩna mũnene mũno. Akatafuta amani kukiwa na shida kubwa. Ngĩcaria thayũ ngirĩrĩirie mũno. Akatafuta amani akiwa amevumilia sana. Ngĩcaria thayũ kwĩna ũũru mũingĩ mũno. Akatafuta amani kukiwa na ubaya mwingi sana. Ndũngĩgĩa na ũthamaki wa Ngai oro ũguo tũhũ gũkũ Huwezi thĩ. pata ufalme wa Mungu hapa duniani tu ukiwa umekaa. Ngĩkĩheo ngwatanĩro ya Jesũ Kristo. Sasa akapewa ushirika wa Yesu Kristo. Nayo nĩyo rĩu nawe ũretwo ũũke ũtuĩke wayo. Na sasa ndio unaitwa ukuje kuwa mmoja wake. Tũgwatanagĩra maũndũ maya. Sasa huwa tunashirikiana haya mambo. Ũrĩa ndĩreka ũgakorwo nĩguo ũreka. Sasa ambayo unafanya na mimi ndio ninafanya. Kwĩ maũndũ mangĩ mũndũ onaga kĩroto nginya ũgatheka. Kuna mambo mengine unaona kwenye ndoto mpaka unacheka. Harĩ ũndũ nyonirie nginya ndokera ngĩwĩkĩra thenge. Kuna mambo tu unaweza ona kwenye ndoto unaamka tu unacheka. Wĩre Ngai nĩ wega. Waambie Mungu ni asante. Korwo tuĩkagwo na kũrotekeka. Kukue hivyo na hata kukubariki hivyo. Tondũ kwĩna Ngai Kwa ũratũtongoria. sababu kuna Mungu ambaye anatuongoza. No ũratwatha ũũ. Ndiye anatuamurisha haya. Maũndũ macio aratũguũrĩre nĩ tũrenda rĩ. Haya mambo anatufunulia na Nĩmo anatufunulia. tũrenio nĩgetha tũgĩe namo rĩ. Ndiposa tunaambiwa, ndiposa tupate kuwa nayo. Nĩ nginya tũtige wona ũru ũkehera. Ni lazima sasa ukiona ubaya unauondokea. Ũru ũkahĩtũka. Sasa ubaya unapita. Wona waganu ũkehitha. Ukiona uovu unajificha. Waganu ũkahĩtũka. Uovu unapita. Tondũ twĩrwo Ngai ndatwĩtĩire waganu. Kwa sababu tuliambiwa kwamba Mungu hakutuitia uovu. Atwĩtĩire ũthingu. Alituitia utakatifu. Amen. Amen. Ngai ndatwĩtĩire irumi tondũ wakĩrĩo nacio. Kwa Mungu hakutuitia mambo ya kulaumiana kwa sababu bado tu ulikuwa nayo. Ngai ndagwĩtĩire ũru tondũ ũngĩtũrĩte wĩkĩte ũru. Hakukuitia ubaya kwa sababu umeishi tu kutenda ubaya. Atũkinyagĩrĩria wega wake tũwĩkage. Huwa anatuletea wema wake tu tunayatenda. Rĩu haha nĩho mbara ĩgĩkoragwo ĩ nene. Sasa hapa ndipo vita inakuanga kubwa. Kũrũa mbara ĩyo ũtũire nayo thĩinĩ. Kwa sasa kupigana vita ambayo umeishi ndani yake. Maũndũ maya moru mehere thĩinĩ waku. Sasa haya mambo mabaya yatoke ndani yako. Ũhote kũnyita maya ũretirwo. Sasa uweze kuyashika haya ambayo unaitiwa. Nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa ngwatanĩro ya nabii na atũmwo. Ndiposa tuweze kuingia kwenye huu ushirika wa nabii na mitume. Rĩu no nginya ũgĩathĩke. Sasa ni lazima tuti. Na ũcarie thayũ na wanjie kũũthingata. Sasa utafute amani na kutafuta zaidi. Ehe. nĩ ũndũ maitho ma Mwathani merekeire na kũrĩ arĩa athingu, namo matũ make magategerwo mathaithana mao. Ĩndĩ arĩa mekaga ũru-rĩ, ũthiũ wa Mwathani nĩ kũmomĩra ũmomĩire. 12. Kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki na masikio yake husikia maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Ũngĩthiĩ thĩinĩ wa Psalms 34 nĩ ũkora ũhoro ũcio hau. Ukienda katika Zaburi 34 Ũrĩa Roho Mũtheru oigĩte na kanua ka Daudi. vile Roho Mtakatifu alikuwa amesema na mdomo ya Daudi. Rĩu mũtũmwo Petro no gũtaũra ataũra. Sasa mtume Petro ni kusema tu amesema Nĩ ũndũ maitho ma Mwathani merekeire tu na kũrĩ arĩa athingu. na ya kwamba macho ya Bwana kuelekea kwenye haki. Gĩtige kũhenio nĩ mũndũ. Kwa hivyo sasa usidanganywe na mtu. Ngai ndaikaragia mũndũ mwaganu nĩgetha ũroke kwagania andũ. Mungu
Mungu huwa akarishi mtu ambaye ni muovu ni uendelee kutenda uovu. Na ni madahitagwo ni toro. Na ni ukweli huwa halali. Na ndacungaga. Na ni ukweli huwa hasinzi. Ati riu Ngai araire tu oritwo ni toro. Ati sasa Mungu amelala akiwa amepotewa na usingizi. Aikarie mundu mwage muke kwagania. Akiwa tu ati amekarisha mtu muovu amkie kutenda maovu. Ati Ngai ikaritie mundu. Mungu tu amekarisha mtu aroke gutunyira mugunda wene. Amkie kwenda kunyang'anya shamba la wengine. Ati Ngai ikaritie mundu tuko mugima. Ati Mungu amekarisha mtu usiku mzima. Ati mundu ucio aroke kuruma andu. Ati mtu amke kesho yake kutusi watu. Maheni. Hiyo ni uongo. Maitho ma Mwathani. Macho ya Bwana makoro marorete aria athingu. huwa inatazama wenye haki. Na mato make. Na masikio yake mathikagiriria tu mahoya mao. Huwa tu inasikia tu maombi yao. Basi niko uyugwikaga ukirumana. Basi ni wapi huwa nasikika ukitusiana? Hapo tiko ngoma wetana. Kama si kwa shetani ulikuwa unaita. Ni mato mariko mau. Ni masikio gani hiyo? Mathikagiriria. Ilikuwa inasikiza. Mohoi wa mihianano. Ambaye huwa anaabudu sanamu. Niĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo wa tene na tene. Kama Mungu aishivyo milele. Aririe na kanua ka Daudi. Alinena kwa mdomo ya Daudi. Akĩra Daudi niĩ matũ makwa. Akamwambia kama masikio yangu. Niĩ thikagĩrĩria tu o mahoya ma mũndũ mũthingu. Mimi huwa nasikiza tu maombi ya mwenye haki. Basi ũndũ icio ingĩ ciĩkagwo nĩ andũ na mahoya rĩ. Sasa hiyo mambo mengine huwa inatendwa na watu na maombi. Nĩkũ kũu maiguĩkaga wanjeri witũ. Ni wapi huko basi huwa wanasikika? Kwariko. Kulikuwa wapi? Koti kwa waina. Kama si kwa shetani. Nĩ tũkoretwo na Ngai mũnene mũno. Tunasema tuko na Mungu mkuu zaidi. Tucenjie. Tupate tukubadilike. Tucenjie. Tubadilike. Nĩkũ kũu wetanaga ũkaiguo. Ni wapi ulikuwa unaitana unasikiwa? Kwaganu ũguo. Uko kuovu hivyo. Na nĩ wĩigua mũndũ aganire. Na hivyo tu mtu anaendelea tu kutenda dhambi. Gĩtige kũheneka rĩngĩ. Basi usidanganywe tena. Ngai ũrĩa mũtũũre muoyo wetĩkaga mahoya macio. Si Mungu aishie milele alikuwa anaitika haya maombi. Ona kĩaraika ake matũmaga moke meke ũguo monaga gũgĩkwo. Hata si malaika wake walikuwa wanatenda vile mlikuwa mnaona kukitenda. Nĩ ndaimono. Ni mashetani. Njaganu. Zile maovu. Cio ciacokagia magwata macio. Ndizo zilikuwa zinarudisha yale maombi. Andũ magagĩtũũgĩria. Watu wanaendelea tu kujisifu. Hĩndĩ ĩrĩa hoire Ngai araigua hi na hi. Ati niliomba Mungu akasikia mara moja. Ũcio nĩwe kwĩ Ngai. Huyo asa anajua kuna Mungu. Asa. Hapana. Ngai ndaiguaga arĩa mehaga. Mungu huwa asikia ambao huwa wanatenda uovu. Ona ndamaroraga. Hata huwa anawatazama. Ona ũngĩtanĩra harĩa. Hata uitanie pale. Na iga ndaroraga mũndũ ta ũcio rĩ. Na akisema atazame mtu kama huyo. Ĩtĩkia kana ũrege gwĩtĩkia. Uamini ama ukatae. Maitho ma Mwathani maroraga tu kana gake. Macho ya Mungu huwa tu inatazama mtoto wake. Na ndahingaga maitho. Na huwa hafungi macho. Ũguo ndakomaga. Kwa hivyo huwa halali. Na ndahĩtagwo nĩ toro ta mũndũ. Na huwa hasinzii kama mwanadamu. Atĩ nĩgetha aikarie ũcio mũthingu. Ndiposa aweze kukarisha huyu ambaye ni mwenye haki. Ndagathũkio nĩ ũrĩa mũũru. Asije akaharibiwa na yule mwovu. Na kuona ũgĩtũrĩkio ũthũkagio nĩ caitani rĩ. Kuona ya kwamba umeishi kuharibiwa na shetani. Na irema iria gwĩkĩraga cia waganu rĩ. Zile viroma ameishi kuweka za uovu. Ndũkĩmenye mũtirĩ mwamenyana na Mwathani mũthenya ũmwe. Jua ya kwamba hamjaijuana na Mungu siku hata moja. Tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũira atĩ Ngai nĩaikaragia mwana wake. Mtumishi mshahidi ya kwamba Mungu huwa anakarisha mtoto Na wake. kwĩ maũndũ atangĩtĩkĩra matonye ngoro ĩyo theru. Na kuna mambo hawezi kubali ingie kwenye huo moyo ambao ni msafi. Ona arũithagia mũndũ waganu ũrĩa ona gũkũ Mĩrũ. Hata huwa atanasuluhisha mtoto wake hata uovu ukiwa mbali. Ũgĩũka Ukikuja. gũthũkia mwana wake. Ukikuja kuharibu mtoto wake. Ngai agakũrũithia to wĩkĩte. Mungu anakusuluhisha ni kama umeshaitenda. Na nĩkĩ we nginya wĩkĩte ndũragio. Nini wewe hata ukiwa umetenda hata huwa haulizwi. Ngamenya wĩ ndaimono. Jua tu ni shetani. Twihuge na ohere. Jichunge na hata tena utubu. Nĩkũ Ngai ararũithia mũndũ nginya ndũrũreko ndwĩkĩte. Mungu anakusuluhisha hata hujatenda uovu. Ona ndũngĩciria. Hata hujawaza. No nĩ ũreciririo nĩ ndaimono. Lakini shetani anawaza. Ngai agoka agakũrũithia ta wĩkĩte ũguo. Mungu anakuja mbele anakusuluhisha ni kama umetenda. Rĩu mũndũ mũgĩ akamenya nĩ matiĩkĩte ũguo. Mtu mwerevu anajua ya kwamba kweli sijatenda Na hivi. njaga kwĩhũga. Lakini kosa kujichunga. Wĩria ũcio wĩ njĩra ũkorete. Sasa huo uovu uko kwenye njia ukija. Ũgakĩhanda na ũkehotora. Sasa unasimama wima. Na nĩma mũthenya ũmwe nĩ ũkuona wĩira ũcio nĩ waimĩra harĩa. Na ni kweli siku moja utaona ule uovu umekuja. Waririkana nginya ũhũrĩtwo na ndwĩhĩtie rĩ. Kumbe ya kwamba hata umechapa hata hujatenda hiyo dhambi. Wehia. Na ukishatenda. Kama kwa Ngai. Heri kwa Bwana.
nyagita ni guikaragia mundu Sasa wake hivi ndivyo huwa anakalisha watoto wake. atuonagira Saitani na methugunda make mario kunene Anatuonea shetani na mawazo yake akiwa tu mbali. agatuguuriria Anatufunulia. wikara wĩiguĩte Sasa unakaa ukuwa sasa unakukesha. tondũ nĩũmenyete meciria ma Saitani marĩa aragwĩciria Sababu umeshajua sasa hiyo mawazo ya shetani anayokuwaza. rĩu acio nĩo Ngai aikaragia Sasa hao ndio Mungu huwa nĩo anawakilisha. matũmaga ndagacoke ona hanini Hao ndio sasa huwa anafanya wasinzia hata kidogo. gwakĩa agakũringaringa Sasa ũkĩra ukishakucha anakugonga huko. na agakwĩra maũndũ nĩ maingĩ me hau nja mũrango-inĩ Sasa anakwambia mabaya ni mengi yako hapo kwenye mlango. tinda wĩhũgĩte mũriũ Sasa kaa kama umejichunga. mwarĩ tinda wĩhũgĩte Msichana kama tu kaa umekuwa umejichunga. marĩa mangĩgũthũkirio to kũmenya ũtukũ nĩ ngũgitĩrire kuma kũrĩ mo Yale ambayo angekuharibu usiku ukiwa utaamka nilikulinda. rĩu macio mangĩ nĩwe ũkwĩhũga Sasa haya mengine ni wewe sasa ujichunge. ũru nĩ mũingĩ ũgwetereire mũthenya ũyũ Sasa maovu ni mengi yamekusubiri kwenye hili siku. tinda ũgĩthemia na ũgĩthema kuma kũrĩ guo Sasa shinda ukijichunga na nĩ ũkũigua maũndũ maingĩ mũno na matũ maku utasikia mambo mengi kwa masikio yako. tinda ũmahingĩire matũ Shinda tu umefunga masikio. nĩ ũkuona maũndũ maingĩ mũno na maitho macio maku Utaona mambo mengi na haya macho. moka wĩrĩtwo eheria maitho matige kuona maũndũ moru Yakija umeambiwa ondoa macho yako yasione mabaya. ũguo kũu kũngĩ nĩ gwaku gwakĩa Sasa huko kwingine ni kwako kumefika asubuhi. rĩrĩa ũngĩthũkirio ũtekwĩigua Sasa ile ungeharibiwa, sasa ile ulikuwa umelala pia kujisikia. mwathani araire hau na rũhiũ Yesu Kristo amelala hapo na upanga. agĩtemea gatũ nyenje Akikatakata hizo mamende. o kĩrĩa kĩmĩra akagũtha Ambacho kinatokea anagonga. na rĩngĩ ũkona kĩoneki Na saa ingine hata unaona kwenye ndoto. na wokĩra ũkaheana Na ukiamka sasa unapeana. ũrairie ũkĩriirwo Umelala sasa ukiwa umelindwa. nawe wokĩra Na sasa wewe ukiamka, tinda wĩthemetie ũru shida tu kaa ukiwa umejilinda kutoka kwa uovu. tinda ũmenyerire kanua kau gaku Kaa ukiwa umelinda huo ulimi wako. gatikarie maũndũ matarĩ mothingu Isije ikaongea mambo yasiyo ya ũguo utakatifu. hau nĩwe Sasa hapo ni wewe. tinda ũrĩithĩtie maitho macio maku Kaa ukiwa umelinda hayo macho yako. na ũmenyerere magũrũ macio maku ũkũmatonia kũ na kũ Sasa nayo miguu yako uangalie utaipeleka wapi na wapi. na ũriire moko maku Na hata ulinde hii mikono yako. nĩkĩ ũkũregana nĩkĩ ũkwamũkĩra Nini utakataa na nini utapokea. ũcio nĩ wĩra waku Sasa hiyo ni kazi yako wa kũrangĩra ũthingu ya kulinda utakatifu. na rĩrĩ mũngĩkorwo mũrĩ na kĩo gĩa kwendaga maũndũ marĩa mega kaĩ mũgagĩkwo ũru nũ 13. Naye ni nani atakaye wadharau mkiwa wenye juhudi katika mema? na mũikũrũ mũrĩ na kĩo gĩa gwĩkaga maũndũ kana kwenda maũndũ marĩa mega rĩ Na mkiwa na juhudi ya kutenda mambo ambayo ni mema, kaĩ mũgagĩkwo ũru nũ nani atakaye watenda mabaya? no nĩ wona thĩna waku Sasa unaona sasa shida yako. kĩo kĩrĩa tindaga nakĩo wokĩra Sasa ile bidii ambayo uko nayo ukishaamka, nĩ gĩa kwenda waganu sasa ni ya kutenda tu dhambi. ũkwa gwĩkwo ũru nĩkĩ Sasa utakosaje basi kutenda mabaya? ũrakĩũria Ngai nĩkĩ Sasa unauliza Mungu ni nini? maya mothe mekirwo wĩkwo Ngai Haya yote alitenda ukiwa wapi Mungu? Ngai ndangĩrũga ũrĩa oigĩte Mungu hawezi pita ambalo amelisema. oigĩte maũru no maingĩ maharia mũndũ okĩra Amesema maovu ni mengi ambayo yamekusubiri ukishaamka. naiga ũrĩithie mĩthiĩre yaku nĩwe ũkũrĩithia Na akisema ulinde njia zako ni wewe utakayelinda. aiga ũtinde ũgĩcaria thayũ na ũkĩũthingata nĩwe ĩke ũguo Akisema ushinde ukitafuta amani na kuitafuta sana ni wewe ufanye ũguo hivyo. nĩwe ũregete gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai Hivyo ni sisi tumekataa kusikia hili neno la Mungu. ndũngĩtwara Ngai ũrĩa ũkwenda we Huwezi mpeleka Bwana unavyotaka. watuĩkire kĩ kwaria ma Kwani umeshakuwa nini basi? ndũmenye no mbũtũ wĩ nacio Kuwa tu jua tu ni shetani uko nazo. Ngai agũthoma kiugo kĩa Ngai Tukue watu wa kusoma neno la Bwana. nĩgetha ũkamenya Ngai agũikaragia hĩndĩ ĩyo uma ta mũkuũ Ujue ya kwamba Mungu huwa anaukalisha wakati ulikuwa umelala. na hĩndĩ ĩyo nĩguo Saitani athũkagia andũ rĩrĩa me toro Na huo ndio wakati shetani huwa anaharibu watu sasa wamelala. nĩrĩo ekĩraga andũ mĩrimũ Ndio sasa huwa anaweka watu magonjwa. Zaburi 91 nĩguo yugaga Sasa Zaburi 91 huwa inasema Mwathani ũtũgitĩre kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩcerangaga ũtukũ Mungu tulinde kutokana na hiyo magonjwa huwa inapita usiku. mau nĩmo akũgitĩrire kuma kũrĩ
mulimo Sasa hiyo ndio tu alikulinda kutoka kwa. kuri mokirire sukari na wabatirire Kuna watu waliamuka shukari kwa imepanda. na ile ndarari naguo na ikoma ndarari sukari wa sawa Na hata akilala shukari ilikuwa sawa. no ru mulimo igicera ngaigira gwake Lakini magonjwa ikitembea ikaingia kwa. na tondu ni wakwagana ri Na kwa sababu ni wa kutenda uovu, ndari no gitiri hana ulinzi, ni arwarire ashagonjwa. na kuma ni kwanja kunywa dawa cia sukari Na kuanzia sasa ataanza kukunywa madawa ya shukari. pressure ni hitanire Sasa pressure imekosea. kama ni hitanire Sasa damu imekosa. kuma umuthi ni kwanja kunywa dawa cia pressure Sasa kuanzia leo ataanza kukunywa hizo madawa za pressure. na wewe ishawa Na sasa wewe uko mzima. ako isawa Kwako uko sawa. ako isawa Kama uko sawa uko sawa. na ako ni sawa uchi Na kama huko sawa useme. no nyite ni kwagana gwako Lakini ujue ya kwamba ni kutenda dhambi kwako. tondu kiokirega ngai utugitagire kumana na mirimu iria icaraga utuku Kwa sababu neno linasema Mungu tulinde kutoka kwa haya magonjwa huwa inatembea usiku. nawe muthenya ugutithitio kiaria atia Naye sasa mchana umeshinda ukinena nini? nikio thina ucio kunyitiria utuku Ndipo sasa hiyo shida ilikushika usiku. tondu ngai ndanoka gugikaria Kwa sababu Mungu hakukuja kukulinda. ona ikoma reciragia atia Hata ukienda kulala ulikuwa na waza nini? okay tondu thomete thaburi ngai njikaria utuku ndu tuhitagwo ni toro Sasa huwa umesoma hiyo Zaburi ya kwamba Mungu tukalisha usiku wewe ulale. ngai agitore tondu waku Sasa Mungu akosea njia yake. nigura utithio giciria uru Na vile umeshinda ukiwaza vibaya. utithio kiaria maheni na kanua gako Umeshinda ukinena uongo kwa huo mdomo. na tondu nio kihoyo gikoma ri Na kwa sababu ni lazima uombe ukilala. na nithomete kio kia thini wa thaburi 127 ri Na umesoma kwenye Zaburi 127. ati ngai ndijue nduhitagwo ni toro Ati Mungu huwa anajua ya kwamba upitwi na usingizi. we ndukomaga Wewe huwa ulali. nigetha wikarie ciana ciaku Ndiposa ukalisha watu wako. nigetha umariire kumana na uru Ndiposa walinde kutoka kwa ubaya. riu ndikire haha ndungata na ngombe yaku ngai Sasa niko hapa mimi mtumishi wako. ndorete gukoma uru ri Naelekea kulala. riu ngai ndagukaira Sasa Mungu nakuomba. ndagwita Nakuita. unjikarie Unilinde. maheni maku Migongo yako. ndaigua mahoya ma mundu mwaka Hasikiagi maombi ya mtu ona mmoja. ndarakorora Hata hakuangalia. nikio mathina makinyita andu rikano marikunyita Ndiposa mashida yakishika waovu hata yeye mwenyewe inakushika. ni ihinda ria gwika uria ngai oigite Ni wakati wa kutenda vile Mungu amesema. nigetha njie guthikiriria mahoya maku Ndiposa sasa kusikiza maombi yako. nĩ ihinda rĩa kũgĩa na kĩo gĩa kwendaga o maũndũ marĩa mothe mega Ni wakati wa kutia bidii katika yale mambo mengi. kĩo gĩa kũũria atĩrĩrĩ Neno limekuuliza no gakĩmwĩka ũũru nani atakaye kutenda ubaya. ũguo mekwo eka nĩ ũũru Kwa hivyo watu wa kutendana ubaya wako nĩ aingĩ mũno wamejaa. na nĩ mokaga mũtũrĩre-inĩ waku Wanakuja katika maisha yako. na ũũru wao ũgagĩkũnyita Na sasa ubaya wao unakushika. tondũ nawe kĩo kĩrĩa ũkoragwo nakĩo mũthenya Kwa sababu nawe ile bidii unakuwa nayo mchana. nĩ gĩa gwĩciria na gwĩka maũndũ marĩa mothe ngai athũire Ni ya kutenda ile mambo yote Mungu huwa anachukia. macio mothe nĩmo wendaga Haya mambo yote ndio huwa unayapenda. na nĩmo ũtaranagia Na ndio huwa unawaza. ona ũgĩkoma no mo ũrataranagia Na hata ukienda kulala ndio ulikuwa unawaza. niĩ ndaiguaga ndaigua mahoya ma mũndũ tawe Sasa tumesikia kwamba Mungu huwa asikii maombi kama hayo. na ĩyo tiyo ngwatanĩro ya roho mũtheru Na sasa hiyo si ushirika ya Roho Mtakatifu. no ukenare ĩ nĩ inyuĩ mũngĩkorwo mũnyarirĩkaga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa magĩrĩire na tigai gwĩtigĩra maũndũ marĩa mũrĩkagwo ma kũmũmakia ona kana mũtangĩkage. 14. Lakini mjapo teswa kwa sababu ya haki mna heri. Msiogope kutisha kwao wala msifadhaike. Bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Bwana apewe sifa. gũkena nĩ inyuĩ mũgĩkorwo mũnyamarĩkagĩra maũndũ marĩa magĩrĩire Heri kuteswa kwa kutenda mema. nĩmo matũmaga mũnyarirwo Ndio huwa inafanya mteswe. na mũtige gwĩtigĩra Na mwache kuogopa. maũndũ marĩa mũrĩkagwo ma kũmũmakia Yale mambo huwa yanatendwa ya kuogopesha. ona kana mũtangĩkage aranjĩka ũũ nĩkĩ Ama mwe mnajiuliza wanatenda hivi kwa nini? macio nĩ matuĩtĩirwo Hiyo ndio sasa mmeitiwa. atĩ
gukena niwe ati furaha ni kwako. aiko mundu arakuriria Kama mtu huwa anakufanya ulie nundu wa kuhikira Kristo kwa sababu ya kuoleka kwa Kristo na gutiga gucukana na kuacha kusengenyana na kunyita watho wa Ngai na kushika amri za Bwana, ati kanua gaka Ngai agekirite kamugocage ati ya kwamba hii mdomo Mungu aliiweka iwe na msifu. niko we umite nako we mwene Ndio ulikuwa umejilaumu nayo wewe mwenyewe, na noko ukwirathima nako we na mwene ndio tu jibariki nayo wewe. riu hangimira mundu gukunyarira ni tondu wa uguo ri Ukitokezea mtu ambaye atakaye kutesa kwa ajili ya hiyo, kena furahia no rugaruge na ufurahie, no tige gwitigira maundu mau urekwo magukumakia na wache kuogopa hii mambo inayotelwa ya kukustua. wajie kwigwitanga riu ni Waanze sasa kufadhaika. mundu agitiga kundeithia gucoka njikaria Sasa huyo mtu akiacha kunisaidia kutakuwaje? yani yale kama una maoko maki Sasa anafanya mambo ya kukufadhaisha, ndio kumoteithia atatakunyima usaidizi, ndio wako ndire si alikuumba. kwaja weruguru wake rumi Sasa wewe uko chini ya laana, mwihoki mundu mtu ambaye unamtumainia, na tondu waigua uria Ngai arakwira ri na kwa sababu umesikia vile Mungu anasema, mundu ucio ikorwo arakunyarira ni tondu wa gwika maundu maria magirire kama huyo mtu anakutesa sababu ya kutenda mema, wambere ukene kitu ya kwanza furahia, ni Ngai kureka ni Mungu kukuachilia, umenye uguo kukufanya ujue hivi. igitiga gwitigira maundu macio Wache basi kuogopa haya mambo, ona ni matiga gukumakia yasije akakustua, ona utiga gutangika nimo hata wache kufadhaika juu yake. ndio akiona ni karugendo mundu athiaga Sasa situmiona, sasa ni safari mtu huwa anaenda. turutagwo andu-ini uguo Sasa huwa tunatolewa kwenye watu hivi, nigetha urutwo rukwihokaga Ngai ndipo sasa ujifunze kumtumainia Bwana. ni twana makio Tumeishi kustuliwa, tiakweguna sitaki kupea shaba, nikukuithaka guku nitakufukuza hapa. ni njuga ingata Nasema mtumishi huwa anasema nifukuze, tondu onokorwo ni njitikiti kwa sababu hata hiyo ameamini. kwaja na waruta muturire-ini waku wa kirumi Sasa umenitoa kwenye maisha yako ya laana, haria nguthie kuria thina ri mahali nitaenda sasa kula shida. ni thomete Thaburi 71 Amesoma Zaburi 71, wa 19 ri na 71 Zaburi 19:71, 119 Psalms 119 verses 71. ati thina uyu ndite ni gunjagiriire Ati hii shinda ambayo nimekula imenifaa, ni utumite njuhire imenifanya nielimike, mathina macio ni manjagiriire haya mashida yananifaa. uguo niguo Ngai oigite na kanua ka Daudi Hiyo ndio sasa mambo Mungu alikuwa amesema na mdomo ya Daudi rĩrĩa gwokire kũrutana ũhoro ũcio rĩ wakati kulikuja kufunzanwa ile habari, na arĩa mathĩrĩirio ũguo magĩkorwo nĩ metĩtwo rĩ na wale wote ambao walikusudiwa haya na walikuwa wameitwa, magĩkĩrwo Ngai nĩ arĩtie tene maũndũ marĩa magakora ciana ciake, wakaambiwa ya kwamba Mungu alikuwa ameongea kitambo ile mambo yatakaopata watoto, nĩgetha cirenje rungu rwa kĩrumi cimwĩhoke, ndiposa waondoe chini ya laana, ndiposa waweze kumtumaini. nĩkĩo wakĩrwo atĩrĩrĩ Ndiposa umeambiwa angĩkorwo ti kũruma na ũrumanĩte nĩkĩo ũrakinyarirwo rĩ, kama si kulaumiana umelaumiana, ndio maana unadhihakiwa. angĩkorwo ti kũrema ũremete nĩkĩo ũranyarirwo rĩ, Kama si jambo mbaya umetenda, ndio maana unateswa. nĩ mehia ũtigĩte rĩ, Ni dhambi umeacha, nĩ njuko ũratigire ni rĩ, masengenyo umeacha, nĩ mena ũratiganire nacio rĩ, ni kuchukiana uliachana nayo, nĩ ngoma iria wekĩrĩtwo nĩ mami wanyu ciekĩrwo baba wanyu kana mami wanyu ũcio ũngĩ mũkũrũ na mũnini nĩ caitani rĩ, hiyo mambo maovu ulikuwa umeambiwa kuhusu watu wa jamaa zenu ni wabaya. tondũ nĩguo aciari mekĩraga andũ ngoma, Sasa hivyo ndivyo wazazi huwa wanaweka watoto wao mashetani, tondũ mwahĩtania na neighbor, kwa sababu wamekosana na jirani. rĩu ũgatonyia ciana cianyu mũgatonyia ciana ngoma cianyu, Sasa mnaigiza watoto wenu hizo malaana. tigana ciana Wachana na watoto, itiĩkĩra moranĩtie wajui ambacho mmeulizana, ciatũra ũguo wanaishi hivyo, ũgaciĩkĩra ũtho. unaweka chuki. Rĩu angĩkorwo nĩkĩo ũranyarirwo rĩ, Kama hiyo ndio inafanya uteswe, ũkohonoke kuja uokoke, na ũtige na waganu. niwachane na uovu. Nĩ ikorwo ũranyarirwo nĩ tondũ wa gwĩka ũrĩa gwathanĩtwo nĩ Ngai, Lakini kama unatesa sababu ya kutenda amri za Bwana, wewe wĩ mũndũ gũkena, wewe heri wewe, hau ndũtũũra. hapo hutaishi, Ngai nĩegũka akuoe na Mungu atakuja na kuchukue na akũhe ngano yondoru, na kupea sasa hiyo ngano ambayo ya kunonesha. mũtũrĩre ũcenjie makĩonaga. Sasa maisha ibadilike wakiona. Mũraini ũcio ndũkaiga atĩa? no thĩinĩ wa ngoro cianyu tuaga Kristo mwathani, tuagai Kristo mwathani mũkĩmwĩkagĩrĩra. Ningĩ ikaragai
Hĩndĩ ciothe mwĩharĩrĩirie gũcokeria mũndũ o wothe ũrĩa ũngĩmũria gĩtũmi kĩa ũhoro ũrĩa mũtũire mwĩrĩgagĩrĩra, no mũmũcokerie mũhoreire na mwĩna gĩtĩo. 15 nasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Bwana atusaidie. Wakati mnapofanya haya mambo yote, Kristo ndiye mwadhani wao. Mfanyeni Kristo ndiye Bwana katika mioyoni mwenu. Mukimwikagirira. Mkiwa sasa mnamfanyia mkimtakasa. Na kumwikirira. Bali mtakase Kristo Bwana mioyoni mwenu. Na mwingine hende ciothe mwiharirie gucokeria mundu wothe kiuria. Na mkae mkiwa tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari. Ohoro ucio mwitikagia na mwirigagirira ri. Habari za tumaini lililo ndani yenu. Ni waki. Kaki mwitio. Kwa nini mlitiwa? Na mwacokie mwena gitio. Na mnajibu kwa upole. Muhoreire. Mkiwa mmetulia. Na mwinyihitie. Na mkiwa mmenyenyekea. Mwakakumana niki. Mnakosa kulaumiana kwa nini? Mwakawitanga niki. Mnakosa kujisumbua kwa nini? Twetagira Ngai. Kwa tunamtumainia Bwana. Na moyo mwili umukaheo ri. Na huu mwili ambao huu moyo mnaambiwa mtapewa nini? Tunaguo. Tuko nayo. Tuna moyo jwe. Already tuko na uhai. Atia. Aje. Ukamucokeria uhoreire. Sasa unamjibu kwa upole. Ukamwira mundu muthingu ndehagia. Unamwambia kwamba mtu mtakatifu huwa hatendi dhambi. Mehia nimo makomoragite mundu. Dhambi ndio huwa inaua mtu. Ugore atwatigire kwiria ni kuriuka twariukire. Wakati tulipoacha kutenda dhambi ni kumbuka tulifufuka. Na nikio tuikara tutekwenda kwiria ringi. Na diposa tunakaa bila kutaka kutenda dhambi tena. Tondu mwathani tudagituriukia ringi. Kwa sababu Kristo hawezi akatufufua tena. Atujire tumweterera ni agatugira tuinuki. Alituambia kwamba tumsubiri atukujia tupeleke nyumbani. Mugacokeria mundu muhoreire. Unamjibu Mungu kwa upole. Na wina gitio kinene muno. Na uko na heshima kuu zaidi. Ukamuiguithia. Unamuelezea. Nginya akona endeko. Na anaona ni kweli. Niki mwirigagirira. Nini hii huwa unatumai? Niki ituma mukiririria nginya mwina mathina. Nini huwa inakufanya uvumilie hata wakati kuna shida? Mwagwitaga niki. Kwa nini haujisubui? Ndio na mukirwo ni toro. Sionai kama usingizi na wapotea. Niki gitumaga. Nini kwa nini? Ugakimucokeria horeire. Unamjibu kwa upole. Tondu riu ona wararogita ngari. Kwa sababu hata sasa ukilala ukiwaza, niki mugiaga naki. Nini huwa tunapata? Niki ukiraga naki. Tunaamuka na nini? Ndirakigia naki. Sasa najitaabisha na nini? Niki mwathani witu ri. Tena Mungu wetu muoyo ako uhai. Atwira tumuoe ni agutuhe. Huwa anatuambia tumuombe na atatupea. Ona agutunengere hindi iyo ri. Hata kama atatupatia saa hizo. Ni atwiraga twitikie ni atuhe tonia ni tukwamukia. Anatuambia huwa tunaamini ya kwamba ametupea kwa sababu tutapata. Ona ikara ni coka tukona uguo. Twahoire ni atuhikiria. Hata kama inaokawia lakini anatimiza. Ugicokeria mundu uhoreire. Unamjibu mtu kwa upole. Na ikora witanga gatake. Lakini kama huwa anajisumbua kama yeye, ukumucokeria ati utamjibu aje? Ndungiona undu wakuga. Hautapata kitu ya kusema. No mwikirire matuhuhu. Labda sasa umweke maneno mabaya. Nginya riguka kwi Ngai. Mpaka ashinde kwani kuna Mungu. Nginya mega kwi Ngai nyama timenyaga. Ngai ahana atia ri. Mpaka wale ambao hawajui hata kama kuna Mungu. Ni mundu ucio kamutururia. Sasa huyo mtu unampoteza. Ndine yothe ureka uguo. Wakati huu wote unatenda hapo. Ni utwite ngoro-ini yaku Kristo kana Mesia niwe ugwathaga. Umefanya ya kwamba katika ndani ya moyo wako Kristo ndiye huwa anakuamurisha. Na niwe uwathite uikare uguo uikara. Na ndiye amekuamurisha ukae hivyo unavyokaa. Niwe uwathite wagaiganira. Ndiye amekuamurisha ukikosa ukae. No hoe Ngai. Na uombe Bwana. Niwe uwathite uguo uikaraga. Ndiye amekuamurisha hivyo uko unaishi. No wacoka tiwe oragwo no. Lakini ukishalala si yeye amekuamurisha. Na muikarage mwina thami itegwicuka nigetha mungikorwo mukigirirwo undu andu aria macambagia mithiire iria
mĩagĩrĩru mũthiaga nayo mũkĩhikagira Kristo magaconorwo. 16. Nanyi muwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnalosingiziwa watahayarishwe wale wautukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Bwana akatuhurumia. Na muikarage mwena dhamiri itegwishuka. Na mukae na dhamiri njema. Nigetha muikorwo muigirirwo utu. Ndiposa kama mmesingiziwa. Ni andu aria macarambagia mithiire iria muthiaga nayo. Kwa sababu ya wale huwa wanatukana ile menendo mnayoenda nayo. Mukihikagira Kristo maconoragwo. Mukiendelea tu kuoleka kwa Kristo wao wanaibishwa. Nano utamanga ya sonoririe. Sasa wewe ndio unafanya Kristo aibishwe. No ni kwandikitwo. Lakini kumeandikwa. Igenyo no nginya uigirirwo. Kusingiziwa ni lazima. No nginya kwirwo maundu matarimo. Lazima kusema mambo yenye sio hiyo. Uguo kurerwo dhamiri yaku ni irecuka. Sasa hivyo tunasema dhamiri yako iko njema. Amen. Amen. Ako dhamiri yako ni irecukira maundu mau marerwo. Kama dhamiri yako iko na tashwishi kwa hiyo mambo yanayoongewa. Ukaumbure. Kuja useme. Nigetha ohere. Ndiposa uweze kutubu. Nigetha woherwo. Ndiposa usamehewe. Uguo andu mararia ma. Kwa hivyo watu wanaongea ukweli. Ni waganite. Umetenda dhambi. Ni ureka uru. Unatenda vibaya. Ni uraria uru itura. Unaongea vibaya kwenye mji. Ti gucambia uracambio we. Wewe si kusingiziwa na singiziwa. Kurerwo uria wika. Kuna sema kweli vile huwa unafanya. Uguo na dhamiri yaku ni muira. Uguo niguo kuhana. Kwa hivyo hata dhamiri yako inajua ya kwamba hiyo ni ukweli. No twero atiriri. Lakini tunaambiwa angikorwo tigwa ni igenya oigirirwo. Tumeambiwa kama si hivyo ni kusingiziwa. Ni mithiire ya uthingu ya kuikira Kristo urathie nayo. Ni tabia uko nazo za kuelekea kwa Kristo uko nayo. Aria othe mararia maundu macio ri. Wale wote ambao wanaongea haya maneno. Eterera maji ya guconoka. Sasa ngojea waanze kuaibika. Waga gweterera niki? Kwa nini huwa hatusubiri? Tutiaragia. Huwa hatuongei. Githe nduri mugi. Si umeelimishwa. Uria mwathani yakwirite. Vile Kristo amekwambia. Ati aria othe mamucambagia. Ya kwamba wale wote huwa wanasingiza. Na magacambagia mithiire iyo yanyu mwehetwo ni mwathani wanyu. Wanaenda mbaya kuhusu hiyo njia ambayo mmepewa na Kristo. Muthia nayo mukihikagira Kristo o muthenya. Ambayo mnaenda nayo mkielekea Kristo kila siku. Siku itagite kunene macoka guconoka. Siku zikuwa zijaenda sana huwa wanaibishwa. Heri kwa Kristo. Nikyo ndimwira maheri matigatuika. Ndiposa tunaambiwa ya kwamba uongo hakuna siku taikuwa ukweli. Nayo madigathira. Na sasa ukweli hutawaisha. Kithire ndui ni maheri marerwo. Si wewe unajua ya kwamba ni uongo unaongewa. Urumirire mithiire ya mwathi waku. Wewe unafuata njia ya Mungu wako. Uria uramwathaga nacio ni uramuremeire. Huyo Mungu ambaye alikuwa anaamrisha mkuu na huyo yeye alishindwa. Niwe wehereire. Ni yeye ameondokea. Uratuorio tuine mwana uri gwathaga. Umekafanya kwamba Mungu ndiye atakuwa na kuamrisha. Watho wa thingu na watho wa wĩira timwe tingĩnyitana. Sheria za utakatifu na uovu haziwezi shikana. Ũguo no nginya tũrĩre mano. Kwa hivyo ni lazima sasa tutashindwa. Nikio itakimaka. Ndiposa mtumishi huwa hastuki. Toni ngoji ũrĩa ũgwathaga tiwe ũnjathaga. Kwa sababu anajua kwamba ambaye anakuamrisha siye huwa anaamrisha mtumishi. Na ũrĩa ũranjatha tiwe ũragwa. Na ambaye huwa anaamrisha mtumishi siye anakutumikia. Tũtingĩka ũndũ ũmwe nawe. Kwa hivyo hatuwezi tena jambo moja na wewe. No ũrĩa njũĩ nĩ atĩ. Lakini ambalo ninalojua ni kwamba. Toni maheni warĩtie. Kwa sababu ni uongo umenena. Nĩ ũkarigwo ũgũcoka kũgerera kũ. Utashindwa sasa utakuwa unapitia wapi? Nĩ ũrĩa conokete. Ni vile umeaibika. Kama kwa Ngai. Heri kwa Kristo. Ndũgĩke wega. Si sasa tenda mema. Na gũtirĩ mũndũ ũkahota gũgwĩka ũũru. Na hakuna mtu ataweza kutenda ubaya. Ĩno nĩyo ngwatanĩro. Sasa huu ndio ushirika. Ona ũguo tũgwatanĩre. Hata katika hilo tushirikiane. Theria dhamiri yaku. Tengeneza dhamiri yako. Igakorwo maũndũ mau mothe we ndũrĩ namo. Ikuwe ya kwamba hiyo mambo yote hauna. Ona nĩ warekeirwo. Hata ulisamehewa. Akorwo marĩmo. Kama ilikuwa ni hiyo. Thutha ndũkana makĩoneke makania ya Saitani. Sasa baadaye sasa usisituliwe na shetani. Tondu rĩrĩ nĩ kaba kũnyarirĩka nĩ ũndũ wa gwĩkaga wega Ngai angĩkorwo nĩguo endete rĩ kũrĩ kũnyarirĩka nĩ ũndũ wa gwĩka ũũru.
17. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kuwa kutenda mabaya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Atĩ nĩ kaba kũnyarirĩka nĩ tondũ wa gwĩka wega. Heri kuteswa kwa kutenda mabaya. Angĩkorwo ũguo nĩguo Ngai ekwendete. Kama hivyo ndio Mungu alikuwa amekuamrisha. Kũrĩ kũnyarirĩka Kuliko kuteseka. nĩ ũndũ wa ũru ũrĩa wĩkĩte. Kwa sababu ya ile mabaya ambayo umefanya. Ũguo mĩena ĩyo nĩ kũnyarirĩkagwo. Kwa hivyo pande zote huwa zinateseka. Ũgakorwo wanyarirĩka tondũ wa mĩtugo yaku. Inakuwa ya kwamba unateseka sababu ya tabia zako Mĩũru. mbaya. Ũgakorwo nĩ ndĩranyarirĩka nĩ mĩtugo yakwa mĩega. Inakuwa ya kwamba na mimi nateseka kwa sababu ya tabia zangu. Wewe wĩna ngatho he Ngai. Unaambiwa kwamba heri wewe. Nĩ kaba kũnyarirĩka nĩ tondũ maũndũ marĩa mega. Heri kuteseka kwa ile mambo mema. Tondũ Ngai no ekwendete ũrumwo. Kwa sababu Mungu alikuwa anataka tu tusifu. Nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩkĩte wega. Kwa sababu ya vile umefanya vizuri. Kana herwa. Kaba kũnyarirĩka nĩ tondũ wa gwĩka wega. Kwa sababu tumeambiwa heri kuteswa sababu ya kutenda mema. Angĩkorwo ũguo nĩguo Ngai ekwendetie ũgerere. Kama hivyo ndivyo Mungu alikuwa amekusudia. Ndiye kũruma Ngai. Basi wacha kumtusi Bwana. Nĩ akwĩra nĩ ekũbangĩte. Alikuwa anajua na hata alikuwa amepanga. Atĩ ũguo wothe wateithia mũndũ ũcio. Hivyo vyote umesaidia huyo mtu. Arĩkia kũgĩa hinya na okĩra. Wakati amepata nguvu na akasimama. Ngetawatia ngatho nĩ iteke. Sasa shukrani ni mateke. Ngai nĩ ekwendete. Mungu alikuwa anataka. Nazo mwathani. Bwana apewe sifa. Kwende mama wetu ateithĩtie mũndũ twĩ nake. Kuna wakati mama wetu alikuwa amesaidia mtu wakiwa pamoja. Tiga tũhũra mateke maũru mũno. Akaja kama amewapiga mateke sana. Nginya mamu akĩrakaria Ngai. Mpaka mama akamkasirisha Mungu. Na akĩroithio. Na akasurutishwa. Ngĩmwĩra ũthiĩ ũcarie mũndũ ũcio. Akamwambia ende utafute huyo mtu. Ũhere. Uombe msamaha. Aiguaga akĩokerera mũndũ kwĩĩti. Ulikuwa unasikiaje? Kando athire kumzalia. Kando amzalia na ajeri. Mama alimtafuta na akampata. Basi. Wakanena na meo ikawa ni safi. Nayo ndio ile mutumia ũcio ekĩte. Lakini ile mambo huyo mama alikuwa ametenda. Thutha wa kũmũhatũra hatĩka yarĩ nene. Baada ya kumkomboa mahali alikuwa. Na kũhũthĩra indo nyingĩ ta mweri na kĩndũ. Na hata kutumia vitu mengi kwa mwezi mzima. Ona kũrĩha nyũmba yao. Na hata kulipa hiyo nyumba yao. Mateke marĩa twatigire twatharĩkĩrwo. Ile mateke aliyoacha kama amerusha. Nĩ ngocaga Ngai. Mtumishi huwa anamsifu Mungu. Ati ona hĩndĩ ĩyo ndiathũkaga. Ati hata wakati huo wote hakuharibika. Ngĩmwĩra no nginya ũcarie mũhũrani wa mateke macio. Kumwambia sasa ni lazima utafute huyo mwenye alikuwa anapigana mateke. Ũhere ta ũrĩa wamũhũrire. Ũhere. Utubu. Na nĩguo gwathire. Na hivyo ndivyo kulienda. Nĩgetha thĩna ũcio wehere matu-inĩ. Ndipo sasa hiyo shida iondoke mbinguni. Tondũ onekete ahingĩtie watho ũyũ. Kwa sababu hakuoneka akiwa ametimiza hii habari. Atĩ wega ũcio weka. Ati hiyo sasa uzuri umetenda. Ngai nĩagocetwo nĩ tondũ wa ũguo ũrekirwo ũru. Mungu amesifiwa kwa hivyo umefanywa vibaya. Nega mũtaũke maandĩko. Ni vizuri tufahamu maandiko. Atĩ mũndũ ũcio atigakũnyarira biũ. Huyo mtu ameacha kama amekutesa kabisa. Nĩ ũndũ wa gwĩka wega. Sababu ya kutenda mema. Ngai nake noguo ekwendete. Mungu alikuwa tu anataka hivyo. Rĩu kũmenya maandĩko nĩ wega mũno. Sasa kujua neno ni vyema. Tondũ no ũmenye no wĩke mũndũ wega. Kwa sababu sasa umejua kwamba unaweza tenda mtu mazuri. Ngai nake akorwo arenda ũtige wekwo ũũ. Naye Mungu ilikuwa sasa alikuwa anataka uache kama umefanywa mabaya. Rĩu kwa ndũrĩ maandĩko rĩ. Sasa kama haujui maandiko. Ũkoiga ta ũrĩa igĩte. Ndigateithia mũndũ ũngĩ. Utasema kama vile mama yetu alikuwa amesema ya kwamba hata isaidia mtu tena. Huu ni wĩra wa Ngai. Hii ni kazi ya Mungu. Rĩu kũmenya maandĩko nĩ wega. Sasa kujua maandiko ni vyema. Na nĩakĩgerio kĩgerio ta kĩu rĩngĩ. Na tena aliinuliwa tena na hiyo tu mtihani kama. Maita o merĩ. Mara nyingine tu kama mbili. Na akĩhetũka. Na sasa akapita. Ũguo mwĩhĩtwa ũrĩa ũgĩthira. Sasa ile kiapo ikaisha. Warĩ wa kũmũruta wĩra-inĩ wa Ngai. Ilikuwa ya kumuondoa kwenye kazi ya Mungu. Basi wathiĩ wĩkaga ũguo nawe. Basi umeenda kutendanga mabaya hata wewe. Ngai nĩakoragwo endete wĩke wega wĩkwo ũru. Mungu huwa anakusudia utende mabaya. Rĩu nĩigwĩka ũndũ ũrĩ maandĩko nĩũkaria na Saitani ndigeka wega, ndigeka mũndũ ona ũrĩkũ wega. Sasa kama hujui maandiko mtaongea mkiwa na shetani ya kwamba hutaisaidia mtu tena. Nĩwaima wĩra-inĩ wa Ngai. Sasa umetoka na wewe kwenye kazi ya Mungu. Eterera mwaki wa jehanamu. Sasa ugojea kazi ya moto ya jehanamu. Ũguo gĩka wega hĩndĩ ciothe. Sasa kila wakati unapotenda mema. Tiga gweterera ngatho thimio. Sasa usigojee shukrani. Mbũrũ no atiria kũhanya.
Mtu anaweza acha kama amekubwana Mebiyire. naende. Vegania kauria. Na wati wakigonia nguraro. Na imeacha sasa ukiponya sasa majeraha. Ngai no gwĩkwendete. Mungu tu alikuwa anataka hivyo. Ona ndake maherigirie mehia ta macio. Hata hawa wachungaji walisurutishwa dhambi kama hiyo. Mekĩte wega magekwo ũũru. Wakiwa wametenda mazuri wakatendewa mabaya. Ngĩmakore kũrĩa maikara. Mtumishi akawakuta mpaka mahali walikuwa. Agia mwĩhĩtia. Waiguĩte atĩa? Wakaambiwa wamekosea. Waiguire atĩa? Ulikuwa umesikiaje? Mero ninyi mwĩhĩtie. Ukiambiwa ni wewe tu umekosea. Kama kĩrandika hĩndĩ ya mbanyo. Basi. Tu no guo Ngai endaga. Kwa hivyo Mungu alikuwa anataka Ni hivyo. no ndoi maandĩko. Mtumishi alikuwa anajua tu maandiko Na ngataũka. na alikuwa ameelemika. Na nĩma nĩmekĩte wega. Na ni kweli walikuwa wamefanya Na nĩma nĩmekĩtwo ũũru kũringana nao. Na ni kweli walikuwa wamefanya vibaya kulingana na wao. Na nginya makerira. Mpaka wanaanza kujuta. Kimera hĩndĩ mwaranĩte biũ. Sasa hiyo ilikuwa ile wakati walikuwa wametenda uovu zaidi. Mũhere. Waombe msamaha. Wakwenda. Heri kwa Kristo. Naigĩte ta mangimeria ndĩ. No nĩmakĩũhĩgire rĩ. Walishaelemika. Nĩmamenyire no wĩke wega. Walishajua ya kwamba unaweza tenda mazuri. Na Ngai akorwo atuĩte atĩ wega ũcio wega. Na Mungu akijua ya kwamba amekusudia kwamba huo uzuri umetenda. Nĩ ũkũnyaririkĩra. Utasekea. Amen. Na ndwaikare thĩ. Agocamanaani. Bwana apewe sifa. Ngwĩci na thecwo ngoro. Ndugu wa moyo. Mũndũ athecwo ngoro akarũgama. Tukidunga moyo anasiba. Ũguo nĩguo kwa ndũrĩrĩ kwahunjio gwekĩkire. Hivyo ndivyo kwa mataifa wakati kulikuwa kunahubiriwa walikuwa wanafanya. Tondũ ciugo ici nĩ ta matimũ na hiũ njũgĩ. Kwa hivyo kwa sababu hili neno ni kama mikuki na mapanga. Iguo ũndũ ũngĩ wonganĩrĩrie. Agocwo Ngai tũthiĩ na mbere. Tondũ Kristo nake anyarirĩkĩire wĩhia ihinda nĩanyarirĩkĩire mehia ihinda o rĩmwe, ũrĩa mũthingu ithenya rĩa arĩa matarĩ athingu, nĩgetha atũtware kwĩ Ngai, akĩũragwo mwĩrĩ, no ha ũhoro wa roho agĩcoka gwĩkĩrwo muoyo. 18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa. Mwathani arotũiguĩra tha. Bwana apewe sifa. Tondũ nake Kristo nĩanyarirĩkĩire mehia. Kwa sababu hata Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi. O ihinda rĩmwe Wakati mmoja. ũrĩa mũthingu akĩnyarirĩka ithenya rĩa arĩa matarĩ athingu. Mwenye haki akateswa kwa ajili ya wasio haki. Na nĩmakĩnyarirwo nginya akĩũragwo. Na ni kweli akateswa mpaka akafa. Na agĩkirĩrĩria. Na akavumilia. Nekirwo maũndũ maya mothe nĩ ũndũ wa wega wake. Na aliteswa kwa ajili ya wema wake. Mũndũ mũthingu akĩnyarirwo nĩ tondũ wa andũ aganu. Mtu ambaye ni mtakatifu anateswa kwa ajili ya wenye dhambi. Na maũndũ mau mothe ekirwo. Na haya mambo yote aliyotenda. Nĩgetha atũnyite. Ndiposa aweze kutushika. Atũtware kwĩ Ngai. Atupeleke kwa Bwana. Wakĩmenyire kwa Ngai atũtwarĩtwo. Umeshajua kwa Mungu lini na huko umepelekwa. Na nĩmekĩte wega. Na ni kweli alikuwa ametenda mema. Wega ũcio nĩguo oragĩirwo. Huo wema ndio ulifanya auane. Nĩguo watũmire arakerithio nĩ thigari. Ndio ilifanya alale akiteswa na maskini. Nĩguo watũmire aragĩtuĩrwo mata. Ndio ilifanya alale akitemewa mate. Nĩguo watũmire ekĩrwo mĩigua mũtwe. Ilifanya avikwa taji la miba kwenye kichwa. Nĩguo watũmire athecwo mbaru nginya ngoro ĩgĩkinyĩrwo nĩ itimu. Ndio ilifanya adungwe na mkuki kwenye mbavu, mkuki kafika mpaka kwenye roho. Nĩ ũndũ wa mehia maku. Kwa ajili ya dhambi zetu. Na agĩkirĩrĩria. Na akavumilia. Akĩhũrwo. Akateswa. O akũnyitĩte moko. Baada tu akiwa amekushika mkono. O agũthwo agakũrũmia biũ. Akigongwa na kushika zaidi. Tondũ muoroto warĩ kĩrĩa anyitĩte no arĩkinyia heithe. Alikuwa na kusudi ya kwamba yeye ameshika atafikisha tu kwa baba yake.
ndiposa unateseka, nikio tuhonoka ndiposa huwa tunaokoka, tenegena tutware kuye ndiposa atupeleke mpaka kwa baba yake, tondu kwari uhuru nginya ukuwe kwa sababu ilikuwa umehukumiwa kupigwa mpaka ufe. Akaambia babake, wacha nitandikwe hii vita, mundu uyu etikirike huyu mtu tu akubariki na wewe, murekere mehia macio msamehe tu hizo dhambi, hurira mubaba nipigie tu haya babangu. akihurwo Akatandikwa, akiherithio akateswa ni undu wa wega uria ekite miaka iyo ina kwa sababu ya ile wema alitenda kwa hiyo miaka mingi, na tamakanyaririkira mehia mene na ametesekea dhambi za wengi, nigetha ugitaukia uguo urerwo ndipo sasa uweze kufanuliwa hilo ati unaloliambiwa, no uteithie mundu ya kwamba tunaweza saidia mtu acoke agerie uria uguthie njera sasa, na ajaribu vile ambavyo utakavyoenda jela, na atige woho na ache kama umefungwa. tamakangai no ekwendete Mungu tu alikuwa anataka ucio niguo mucara hiyo, sasa ndio mshahara, na no kuhoteke migongo na inawezekana ikuwe sasa ni dhambi, nirigukura andu angi aingi muno itakomboa watu wengi sana, ogwata mukwahithia ucio hata huyo mwenye ambaye amekupeleka ukafungwe. nega nimwanjie kuhiga Ni vyema sasa tuanze kuelimika, twanjie kwaria uhoro wa ciiko cia witikia sasa tuanze kunena sasa matendo ya imani, twanjie gwika mawikori ma ngedi sasa tuanze kutenda matendo ambao wanaosubiri, tondu tutuire twituite kwa sababu tumeishi kujifanya na tugatura tutuitwo ni andu na tumeishi kufanywa na watu, no ngoro-ini ni uhinju mutheri lakini kwenye mioyo yetu kumeisha, gutire kawiko ona kamwe hakuna kitu hata moja, ona ngai ndakoe hata Mungu hakujui, nduri kindu ona kirimwe uri weka hakuna kitu hata moja ushiriki. werwa Jesu anyarirĩkĩire mehia Umeambiwa kwamba Kristo alitesekea, mundu muthingu akinyarirĩka ni undu wa andu aganu mwenye haki akateseka kwa ajili ya wao, akiuragwo mwili akauliwa mwili, no uhoro wa roho wake agicoka gwĩkĩrwo muoyo lakini kwa ajili ya uhai wake akatiwa uhai rĩrĩa atoririe wakati aliposhinda. maya no nginya tugerere Haya lazima tuyapitie, atĩ wega waku wothe thĩ yaũrĩha na ũru ati uzuri wako wote dunia imeulipa na ubaya. rĩu nĩ ũgetanga rĩngĩ Sasa utaijitabisha tena, nĩ ũkoria gĩtũmi kĩa mũndũ ndĩmwĩke wega anjĩke maũndũ ta macio utaiuliza tena ni kwa nini mtu anifanyie haya. no akorwo ndũnaigua Labda sasa ukuwe haujasikia, kana akorwo ndũngĩtĩkia kama ikuwe ya kwamba huwezi amini aje. we nĩwe thĩna wako Sasa wewe ndiwe shida na yako, ĩkorwo nĩ ũgwĩtĩkia na kama utaamini na wĩtĩkie atĩ Kristo anyarirĩkire tondũ wa waganu waku na ujue ya kwamba Kristo aliteseka kwa ajili yako, ahonetie andũ mĩrimũ akiwa ameponya watu. wĩndehete andũ 5,000 arũme 5,000 irio na atumia na ciana ciao Kuna wakati alikuwa amepea watu chakula, agĩcoka akĩmetarĩke magĩũka marĩa me 4,000 tena akawaita tena akuja kuwa 4,000 na atumia ao na tena hata wakiwa na wake na zao ciana na ciao watoto wao, ona angĩ mahikua cũcũ wao na wengine wakaweka mpaka nyanya zao na akĩmahũnia na akawashibisha. makiinũka marĩga na makiinũka na ciũguo mĩgate mĩingĩ mũno Na akaenda nyumbani wakiwa na mikate na masamaki, no mũico lakini baadaye tũnua tũu tũigaga ũguo hiyo tu midomo ilikuwa nasema hivi atĩ nĩatũheaga irio ya kwamba ati huwa anatupea chakula. mũthenya wakinya wa kũũragwo Siku ilipofika ya kuuawa, nĩtuo twamũkĩirie ndio hiyo tu midomo ilipofika nĩambwo ilisema nĩambwo nĩoragwo asurubishwe. ti mũndũ mwega Si mtu mzuri, wega wake wothe uzuri wake wote. kĩrĩndĩ gĩkĩ ũrĩha na ũru Sasa iwe mataifa ikaulipa kwa ubaya. atũtigĩire ci nginya ũkinyage Sasa alituachia ikiwa sasa nyayo tu tunapitia, na mũndũ wothe ũĩ gwĩka wega na ndekaga na mtu ambaye huwa anatenda mema na hatendi, nĩ ũndũ atĩ weka wega wĩkagwo ũru kwa sababu tukitenda mema huwa unatendewa mabaya, nĩ kwĩhia wĩhagia huwa unatenda dhambi. ici nĩcio ciĩtagwo ciĩko cia wĩtĩkio Sasa hii inaitwa sasa matendo ya imani, onakorwo imwe nĩ ndũrũ mũno hata kama zingine ni kali sana. tiwe wa mbere kũgerera hau Si wewe wa kwanza kupitia, ũrĩa wambire gũtuonia gacĩra kau ambaye alikuwa wa kwanza kupitia hiyo njia nĩ ũyũ wekire andũ a thĩ wega ni huyo ambaye alitenda watu wa duniani mema, magĩcoka makĩiguithanĩria othe alafu sasa wakasikizana wote. mũndũ ũyũ nĩ oragwo Sasa huyu mtu na uawa, akĩũragwo nginya mwĩrĩ wake akauawa mpaka mwili wake ona roho wake mpaka roho yake. agĩcoka Ngai agĩkĩra roho wake muoyo Sasa Mungu akaweka roho yake uhai, na agĩthiĩ kwa ngoma kũhunjia na sasa akaenda kwa shetani kuhubiri. agĩcoka agĩũka akĩoya mwĩrĩ wake agĩcoka Sasa akuja akachukua mwili yake akarudi na agĩthiĩ naguo na akaenda nayo. we biũ
Sasa wewe ni nani? Dikani ratauka kana ni ohe. Sasa tunapata kuelimika. Kato kwaje kugiana hiki. Ama tena tutaanza tena kusumbuana. Tole meto ni kasi kosi ya witiki. Tulikuwa tumeshindwa kutenda mahabari ya imani. Atema ndio wiki ito. Ni kweli wewe ndio umetenda mabaya. Nawe taga. Lakini ukiutaabisha Na wamaka. na ukistuka Nyugo tariro waga. utaanza kuhesabiwa dhambi. Na nyugo tomua ugiuka herere mundu Na ucio. utatumwa na Mungu uende ukaombe msamaha kwa hiyo Na mtu. gudio lisonoka. Na utaenda tu ukiaibika. Tiga gulitanga. Wacha kujitaabisha. Tukero ugiuka muherere. Usiambiwe na Mungu uende ukaombe msamaha. Igano ne kiugo. Tosheka na neno Uguo niguo Ngai ekwendete wiku. ya kwamba hivyo ndivyo Mungu alikuwa anataka ufanye. Ucio niguo mushara uria Ngai ekwendete wamukire. Hiyo ndio ile mshahara Mungu alikuwa anataka uipokee. Tonake Kristo ni wamukirire. Kwa sababu hata Kristo aliipokea. Onekite andu wega. Hata kama alikuwa ametendea watu mazuri. Hiyo niyo ngwataniro. Sasa hiyo ndio ushirika. Ria ngoragwo nayo. Ile mtumishi ako nayo. Ria kondu kumihotari. Sasa kama hautaiweza, Tukana gitindiro giyuka. sasa Jumapili ushinde ukija. Nigetha guke aria mekũhotana na ngwatanĩro ta ĩno. Ndipo sasa kuweza kuja mbali ambao watakaoiweza huu ushirika. Ndiye igure thirikari ĩhĩire makanitha. Sasa umesikia vile serikali imekuwa kali kwa makanisa. Tamaa ya maitũ kwanja. Sasa kama hii yetu. Ndio mũtimakaga inyuĩ. Unajua sasa huwa hamstuki. Niĩ kĩrĩa kĩmakagia kĩo kĩmũmakagia. Ile ambalo huwa inatoa mtumishi si ile huwa inatutusa. Ngai witũ angĩonekana atĩa. Ni aje Mungu wetu atajulikana. Noke acire na anene acio. Na kuja sasa akesi na hawa wakuu. Matongoretio nĩ daimoni. Wakiwa wameongozwa na shetani. No rĩrĩa tũngĩtuĩka thingu. Ni mpaka ile wakati utakapokuwa wenye haki. Na twera mwathani we niwe mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ. Na tukimwambia Mungu ya kwamba wewe ndio mwanzilishi wa hii kazi. Athiĩ arore mabuku-inĩ make kana kwĩna wĩra mwega wambĩrĩirie handũ. Akuje aende angalie kwenye vitabu zake kama kuna kazi jema ameanza mahali. Akore wĩyo. Au kupata huko. Arahuke. Sasa aamke. Oke atulie nĩkĩ mũrenda. Sasa akuje angalie ni nini mnataka. Tũrenda hinya. Tunataka nguvu. Atũmwe hinya. Tupe katika mitume ine. Mahoire Ngai. Wanamuomba Mungu. Rĩrĩa kwagirĩtio kũhunjia. Wakati kulikuwa kumekatazwa kuhubiriwa. Thigithia. Sasa dunia ikatizidi. Na makiumĩra mena hinya mwerũ. Na wakatoka wakiwa na nguvu mpya. Manjia gũtorania kuma mũthenya ũcio. Walipoanza kushinda kuanzia hiyo siku. Gũtirĩ kĩmakania kĩamamakĩrie thutha ũcio. Hakuna kitu iliwastua tena. Tondũ mwathani athire akĩona Kwa hivyo Mungu alienda akaangalia kona ni kweli. Tondũ mamwĩrire ũririkane ũrĩa watwĩrire. Walienda wakamwambia wakamkumbusha Mungu, kumbuka ulivyotuambia. Itikira gwĩka maũndũ macio mothe watwĩrire nĩ ũgwĩka. Kubali kufanya ile mambo yote ambayo ulikuwa umesema utayatenda. Tondũ anene nĩ mambũrũrũkĩte. Sababu sasa wakuu wameanza kuinuka. Anene athamaki magekinyia. Sasa wafalme wamesimama. Na makagĩa ngwatanĩro na athĩnjĩri Ngai. Na wamekuwa ushirika na makuhani. Mokirĩre ndungata yaku Jesũ. Wakati sasa wamkuta mtumishi wako Kristo. Tũtingĩgwatĩra oro ũguo areciria. Hatuwezi tukajinyakulia hivyo tu na Makĩririkania mwathani maũndũ maingĩ. wakamkumbusha Mungu mambo mengi. Mathomete Isaia 62. Walikuwa wamesoma katika Isaya 62. Atiririkana Ati Mungu kumbuka ũrĩa woigire. vile ulikuwa umesema. Ririkanagia Ngai Huwa unakumbusha Mungu o mũthenya na ũtukũ. mchana na usiku. Na ndũkanareke ahurũke. Na usiwahi kubali apumzike. Ona kana ahorere. Ama hata atulie. Nĩ tondũ nĩwe wandĩkithĩtie ũguo Na rĩ. kwa sababu niye tu alikuwa ameandikisha. Ũrareka Ngai one toro nĩkĩ? Kwa nini unakubali Mungu aone usingizi? Ũrareka ahurũke nĩkĩ? Bora unakubali tu apumzike. Makĩmũgia. Wakamsumbua. Ona he thaburi yugĩte hindũka ume toro. Kuna Zaburi imesema ya kwamba Mungu amuka sasa. Twarekire Ngai nginya onage toro. Tulifanya mpaka Mungu sasa wewe anaona hata Na usingizi. tondũ mũndũ ũrahindwo nĩ mũndũ ũhindikanĩte nĩ toro. Na mtu ambaye sasa unamwamsha ni mtu ambaye ameshikwa na usingizi. Magũrĩre thaburi hindũka ũkĩra rĩu. Katika Zaburi amuka sasa. Ũke gũkũ thĩ. Sasa shuka kutoka juu mbinguni uje hapa duniani. Hingie ũrĩa ũtwĩrĩte. Utimize ambao ulilolisema. Ithuĩ twĩrĩte Sisi ni wanadamu. kwaria ũhoro waku tũmĩrĩirie. Tutanena habari yako tuko tumekubalia. Nĩndaigua. Akamwambia ya kwamba nimesikia. Akĩmekĩra hinya ũngĩ. Sasa akawatia nguvu ingine. No ti kũmaka. Lakini si kustuka. Ti kũũra. Si kupotea. Tondũ kwarutwo watho wa mũthemba ta ũcio. Ati kwa sababu kumetolea amri ya aina fulani. Kũronania thamiri yaku ti theru. Inaonekana ya kwamba dhamiri yako si safi. Ona ndwĩtĩkĩtie nĩ wĩra wa Ngai ũhandĩtwo gũkũ. Hata hujaamini ya kwamba ni kazi ya Bwana imepanda mahali hapa. Ona ndũkiragĩrĩria onakĩ. Hata huwa hauvumilii hata lolote. Rĩu nĩ wetĩkia atĩrĩrĩ. Sasa umeamini ya kwamba No weke wega.
unaweza kutenda mema, mundu atigia gwika uru, mtu aache kama ametenda mabaya. warora ndugu ari Ukiangalia watu hivi, utore wingirite nyumba gwaku uishi kujifungia kwenye nyumba yako, ni wehia umetenda dhambi. turikia kiada agithie ena muoyo ucio wa roho akihunjiria maroho maria matuire mohetwo. 19 ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. nitugombaga ni atigire mwili wake mbirira-ini thikũ ithatu. Tunasema huwa aliacha mwili yake kwenye kaburi siku 3. Mwili ni muurage Mwili umeuliwa na ni uhigiritwo na ihiga haria mbirira-ini na umefungiwa na mawe pale kwenye kaburi, no roho wake ni wekirwo muoyo, lakini roho yake imetiwa uhai. agithie nakuo kwa ngoma. Sasa akaenda nayo huko kwa shetani, akihunjiria maroho macio makuite me makuu. Sasa akahubiria hiyo mioyo ilikuwa imekufa ikiwa imekufa, mau matekiritwo muoyo, hiyo ambayo haikuwa imewekwa uhai. o muoyo uyu araiga egutiga ekira aria matakuite mimi. Anasema ya kwamba ataacha kama ameiweka ambao hawajakufa mwili. agithie nakuo kuma hindi ya Nuhu, Akaenda nayo kuanzia wakati wa Nuhu, aria mahunjirie ni Nuhu, wale ambao walikuwa wamehubiriwa na Nuhu na magikuwa mometie ngoro ciao, ni wakafa wakiwa wamekausha nyoyo zao. agithie akihunjia kou Akaenda akawahubiria na akimekira muoyo ucio, na sasa akawaweka huo uhai, na aria metikirie na wale ambao waliamini akima nao mbirira-ini ciao sasa akatoka nao kwenye hizo makaburi, me muoyo. sasa wakiwa uhai. nayo injili yanjĩrĩria kũrĩ arĩa megũkũ igũrũ rĩa thĩ rĩ, Nayo sasa injili wakati itakapoanza ikiwa hapa duniani, muoyo ũyũ mwerũ aheo nĩ ithe, sasa huu uhai mpya amepewa na babake, nĩguo ekĩraga maroho-inĩ maitũ, ndio sasa huwa anaweka kwenye maroho zetu. gũgatuĩka nĩwe nĩ wariũka. So inakuwa ya kwamba wewe umeshafufuka, thiĩ kana nĩ wanyita ha sasa hapo umeshika atĩ eko nĩ oragwo mwĩrĩ ati akawa ameuliwa mwili na nĩ arĩtwo ndakonana na kũgora, na alikuwa ameambiwa ya kwamba hatapatana na kuoza. mwĩrĩ waikarĩte o harĩa, Sasa mwili bado tu ulikuwa umekaa mahali pale. roho wake ũgĩkĩrwo muoyo nĩ ithe, Sasa roho yake ikawekwa uhai na babake. agĩthiĩ na muoyo ũcio kwa ngoma. Sasa akaenda na huo moyo kwa shetani. thikũ ithatũ akĩhunjĩria maroho ma andũ acio makuĩte tene o kuma hĩndĩ ya Nuhu, Sasa akahubiria ile mioyo yote ilikuwa imekufa tangu wakati wa Nuhu. arĩa makuaga tu o Ngai ametereire merire, Sasa wale walikuwa wanakufa tu, Mungu akiwa wanangojea tu awarehemu. na magatũũra maregete nginya magakua. Walikuwa wameisha sasa kuwa wamekataa mpaka wakafa. akĩhunjĩria andũ acio a kuma kĩambĩrĩria kĩa Adamu, Akahubiria wale watu kuanzia wakati wa Adamu, arĩa metĩkirie, wale ambao waliamini. agĩkĩra maroho macio muoyo ũcio, Sasa akaweka hiyo moyo huo uhai. na akĩmatigithũkania na ndũrĩka iria itetĩkirie. Sasa akawatenganisha na wale ambao hawakuamini. acio me hamwe na atũmwo Sasa hao wako pamoja na mitume. gĩkĩ kĩu gĩothe, Sasa hao watu wote na me muoyo, na wako uhai, tondũ Ngai ndangĩra kĩndũ gĩkuo gwake. kwa sababu Mungu hawezi weka kitu ambayo imekufa kwake. ũnyite roho wake ũgĩkĩrwo muoyo nĩ Ngai, Ushike ya kwamba roho yake ikawekwa uhai na Mungu. agĩthiĩ akuĩte muoyo ũcio nginya kwa ngoma, Akaenda akiwa amebeba uhai mpaka kwa shetani. akĩhunjĩria maroho ma andũ acio, Akahubiria zile maroho zote na makuĩte me makuu, na walikufa wakiwa wamekufa. akĩmekĩra muoyo makĩriũka, Akaweka uhai wakafufuka na akiumĩra nao. na akapanda na wao. Ehe. Amen. O marĩa maremire tene hĩndĩ ĩrĩa Ngai ametereire akirĩrĩirie matukũ-inĩ ma Nuhu rĩrĩa thabina yakagwo. Nayo thabina ĩyo nĩyo andũ anini, nao no andũ 8 mahonokeire thĩinĩ wayo maĩ-inĩ. 20. Watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukigoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, abamo ndani yake wachache, yani watu 4 waliokaa kwa maji. Mwathani arogocwo. Amen. Ati Ngai atũraga etagĩrĩra andũ acio, Ati ya kwamba Mungu aliishi kusubiri hawa watu, na akĩmeterera tari acio a Nuhu mĩaka 120, kama hawa watu wa Nuhu aliwasubiri miaka 120, makĩrega kũingĩra thabina. wakakataa kuingia kwenye safina Rĩrĩa thabina yakagwo, wakati safina ilikuwa inatengenezwa. nayo nĩyo andũ anini, nao nĩ andũ 8 Nayo ndio sasa watu wadogo ambao ni 8 mahonokeire maĩ-inĩ, waliokoka maji. nĩgetha tũingĩre bata wa maĩ nĩkĩ. Ndio sasa nipate kujua muhimu wa maji. Mini ya kũbatithio nĩkĩ. Sasa meaning ya kubatizwa ni nini? Ũcio nĩ ũbatithio wa mbere.
Sasa huo ni ubatizo wa kwanza. Hinde ya mai Wakati wa maji maimire na guko iguru itoka juu na mage makiuma na na thi ingine ikatoka chini. makihumbira thabina. Sasa ikafunika ile Zabina. Nuna andu anana Nuhu na watu 8 maiko megungu wa mai sasa wakawa wako chini ya maji. methia wa mai Wako chini ya maji na mai mage me iguru na kuna maji ingine juu na me iguru ria mai na wako juu ya maji. mini ya guciarwo ni mai niki Sasa meaning ya kuzaliwa na maji ni nini? mai macio makiuraga andu aingi muno. Sasa hiyo maji ikaua watu wengi. Thabina ino meroro maigire kihonokia andu anana. Sasa hii Zabina ambao wameambiwa ingia wakiwa watu 8. Turore tha cia Ngai Tuangalie tu huruma za Bwana. nigetha iguagire andu aria angi tha. Ndiposa huo anahurumia wale wengine. Acoka nginya gutamaka Amerudi sasa kutoka wapi? andu acio ndamoragire. Hao watu mliwaua. Baba reke ndio nao ndimahonokie Wacha hata watu sasa niende tu nikawaokoe. matikanahotwo ni cira. Wasije sasa wakawa wakashindwa na kesi. Agithii kora maroho macio Akaenda sasa akakuta hayo maroho makuite matena mwihoko ikikufa ikiwa haina tumaini. akimahunjiria Akawahubiria maroho maingi muno magiitikia sasa maroho mengi kaamini. akimekira muoyo Akaiweka uhai. na hau tugiteitwo gukaheo gugakinya iguru Na hapo maishi kuambiwa kwamba utapewa uhai ukifika mbinguni. kuu ni cira ugakora Sasa huko ni kesi utapata. muoyo urekirirwo o guku Uhai unawekwa ukiwa tu hapa duniani. tathikiriria hau kianda Naguo ũhoro ũcio nĩguo ngerekano ya ũrĩa na inyuĩ mũhonokagio. Rĩu nĩ ũhoro wa ũbatithio na ti ũhoro wa kweheria o gĩko kĩa mwĩrĩ, no nĩ wa gũkaĩra Ngai na thamiri njega na ũndũ wa kũriũka gwa Kristo Jesu. 21. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu. mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Nayo iyo ni ngerekano Na sasa huo ni mfano ya uria muhonokagio umuthi kwitukira ubatithio. na vile huwa tunaokolewa siku ya leo kupitia ubatizo. Wa keri wari hindi ya Musa Wa pili ilikuwa wakati wa Musa, uria Ayahudi kana Israeli magerire mai-ini ile wakati Wanaisraeli walipita kwenye maji magicomokana kuria rungu. wakatokea huko chini. Iguru ni turithimbite rimakunikite Juu ni wingu ambayo imewafunika, miena na miena ni thingo cia mai upande na upande ni kuta za maji. makigererio hau Sasa wakapitishiwa hapo, mahonokio ni mai. wameokolewa na maji. Riu naguo horo ubatithio Sasa nayo habari ya ubatizo, na nikio Jesu Kristo eguku thi aliposa Kristo ako hapa duniani, nyigire thii kundu guothe muhunjirie andu na ritwa riakwa. endeni hapo duniani kote mhubirie watu kwa jina langu. Ni Mark 16 aria metikia aria megira na metikia Wale ambao wameamini mubatithie muwabatize rĩtwa-inĩ rĩakwa katika jina langu, nĩgetha mahonoke. ndiposa waweze kuokolewa. Ĩyo nĩyo mimi ya kubatithia. Hiyo sasa ndio maana ya ubatizo, Na to ũhoro wa kweheria gĩko kĩa mwĩrĩ, na sio tu kuondoa uchafu wa mwili, maũndũ marĩa mwĩrĩ wendete ile mambo huwa mwili huwa unapenda, na marĩa wekĩte na mwĩrĩ na ũcio ile mambo ulikuwa umetenda na huo mwili nĩ nginya thamiri yaku kũu thĩinĩ gwaku ni mpaka huko ndani kwenye dhamiri yako, gũthirwo nĩ gĩko kuishiwa na uchafu, nĩgetha ũtungatagĩre Ngai na ũkamũkaĩra wĩna thamiri theru. ndiposa unamtumikia Mungu ukiwa na dhamiri ambayo ni safi. Ndũkanecukĩre maũndũ marĩa mothe wekĩte na kũũrĩa Usiwahi tazama yale mambo yote ulikuwa umetenda awali, ona angĩkorwo matunĩte ta thakame. hata kama ilikuwa nyekundu. Andũ na Shetani makũririkania Watu na shetani wakikumbusha, mere no kũu nĩkuo ndakũũrirwo waambie huko ndiko na nilikombolewa, ndigacoka na kuo sitawahi rudi, na ndigeka gĩko kĩu na rĩngĩ. sitawahi tena jambo kama hilo tena. Ũguo ũbatithio ũhutagia nginya mwĩrĩ wa mũndũ. Kwa hivyo ubatizo huo unaguza mpaka mwili ya mwanadamu. Ũguo nĩ ũbatiĩ gũtiga kwĩhia. Kwa hivyo unafaa kuacha kutenda dhambi. Kĩu nĩkĩo gĩko kĩa mwĩrĩ. Hiyo ndio sasa uchafu ya mwili, Kĩrĩa mũndũ athugunda neka na mwĩrĩ, ile mtu ambaye amewaza na akatenda na mwili. rĩu mwĩrĩ ũgĩaga gĩkũri, Sasa mwili huo unapata uchafu, nayo thamiri yaku ĩgatũũra ĩ njũru nayo sasa dhamiri yako inaishi ikiwa chafu. kũhĩtũkĩra ũbatithio. Kupitia ubatizo Na nĩkĩo mũndũ ambaga kũrutwo nĩkĩ wathiĩ gwĩka. ndio posa mtu huwa anafunzwa ni nini umeenda kufanya. Rĩu akorwo ndũretĩkia, Sasa kama huwa uamini, igongona rĩrĩ rĩtingĩgũteithia. sasa hii dhabihu haiwezi kukusaidia. Angĩkorwo ndũtigĩte kwĩhia, Kama hujaacha kutenda dhambi, igongona rĩrĩ rĩtingĩgũteithia hii sasa dhabihu haiwezi kukusaidia na rĩtigacoke.
na haitawahi rudiwa. Rĩaku nĩ watera. Lako umetupia chini. Eterera rĩu gũteo nĩ. Sasa ngojea kutupwa na Mungu. Eterera kinya gĩko gĩaku. Sasa ngojea mateso. Nĩ kũringa Ngai itherũ ihunjio. Ni kukuwa na mzaha na Mungu. Nĩ gũthahia igongona rĩrĩa Ngai atũhete rĩa gũtũkũra mehia-inĩ. Ni kuchafua ile dhabihu ambalo Mungu ametupia kutukomboa kwenye uchovu. Na nĩkĩo twambaga kũhunjĩria ũhoro wa kwĩrira. Na ndiposa huwa tunahubiriwa kwanza kuhusu kutubu. No hunjĩrio nginya mwaka. Unaweza hubiriwa hata mwaka mzima. Oera ũhoro wa kwĩrira. Ukiwa tu unapewa habari tu ya kutubu. Nginya rĩrĩa we ũkamenya nĩkĩ kĩu gĩtagwo kwĩrira. Mpaka ukuje ujue nini basi hii inaitwa kutubu. Wĩtĩkie na ngoro. Uamini kwa moyo. Umbũre na kanua. Ufungue kwa kinywa chako. Nĩndakinya mehia makwa mũico. Ya kwamba nimefikisha mwisho dhambi zangu. Nĩnjiarĩrwo Ngai. Nizaliwe sasa Mungu. Nĩndekerwo mehia. Ni sasa nisamehe dhambi zangu. Nĩhonokio. Sasa niokolewe. Ũguo mimi thĩ ya kũbatithio nĩ ũhoro atĩ mekũbatithio. Ati mimi ni kwamba ambao watakaobatizwa. Arĩa megwĩtĩkia. Wale ambao watakaoamini. Merire mehia mao. Watubu dhambi zao. Mamaibũre. Waakiri. Matigane namo. Waachane nayo. Mabatithio. Wabatizwe. Nĩmakahonoka. Wataokoka. Bwana apewe sifa. Ũguo ti kĩndũ gĩa kũguthũkĩrwo oro ũguo. Kwa hivyo sasa hii si kitu ya kukimbiliwa. Nĩ ũiguithio. Ni kwanza ueleze. Tondũ igongona rĩtangĩcokerwo mwĩrĩ-inĩ ũcio waku rĩngĩ. Kwa sababu dhabihu ambalo halitawahi rudiwa tena. Rĩu ũngĩkorwo nĩ itherũ ũrarĩ narĩo. Kwa hivyo sasa kama ni mzaha ulikuwa nayo. Rĩrĩ nĩ igongona Ngai athurire na nĩ kĩndũ kĩa Ngai, nĩ watho wa Ngai. Hii dhabihu ni sheria ya Mungu na ni kitu ya Mungu. Nĩ kĩndũ kĩ katiba-inĩ ya Ngai. Iko kwenye katiba la Mungu. Na ĩno noyo njĩra. Na sasa hiyo ndio tu njia. Nĩkĩo ndakwĩiguio nĩkĩĩ wathiĩ gwĩka Ndiposa maĩ. kwanza unaambiwa ya kwamba nini umeenda kutenda kwa maji. Nĩkĩo twacoka Nuhu-inĩ. Ndiposa tumeanzia kuanzia kwa Nuhu. Mahonokirio nĩ maĩ. Waliokolewa na maji. Aisiraeli. Wanaisraeli. Mahonokeire maĩ-inĩ. Waliokoka kwenye maji. Gwĩkĩka rĩu thahu wao wa Misiri. Tukasemeka ya kwamba dhambi zao zote za Misri nĩ watigithũkania hau iria-inĩ itune. Sasa imetenganishwa kwenye hiyo Red Sea. Rĩu rĩrĩa methũkirie rĩngĩ. Wakati walikuja wakajiharibu tena. Nĩtũthomaga ona oka kũhunjia gũkũ thĩ na metĩkĩrie. Nasoma ya kwamba wakati walijiharibu alikopokuja hapa duniani hakuwahi kuwakubali tena. Tondũ Musa ambĩte kũmahunjĩria me Misiri athiĩ kuo. Kwa sababu Musa alikuwa amewahubiria kwanza wakiwa Misri. Nginya mamũragie kweli nĩ Ngai wagũtũmĩte Musa. Mpaka wao wanamuuliza Musa, kwani ni Mungu alikuwa amekutuma? Na nĩguo tũhinyĩrĩirio nĩ Firaũni kuma woka gũkũ. Na vile tunaendelea kufinyiliwa na Firaũni tangu kuja hapa. Mendagwo mabe magĩe ihu. Walikuwa kitu ya kwanza wawekwa kwenye mimba. Mamba kũrutwo kĩrĩra kĩa Ngai ũcio wameta. Walikuwa wanapewa habari kwanza kuhusu huyo Mungu ambaye amewaita. Mambĩte kũrutwo maathani ma Ngai ũcio wameta. Walikuwa wanafunzwa kwanza amri za huyo Mungu ambaye amewaita. Matananjia thabarĩ na Ngai ũcio. Wakiwa sasa wajaanza safari na huyo Mungu. Megathiĩ kũbatithio. Kabla hawajaenda kubatizwa. Rĩu haha mũndũ nĩoka Simeoni rĩu nĩwetĩkia tũthiĩ rũĩ. Haleluya. Tũthiĩ rũĩ. Sasa hapa mtu amekuja sasa anasema hata kubatizwa. Mũndũ ũcio nĩakũgũithia. Sasa huyo mtu amekuangusha. Na ndanakũteithia. Na hajakusaidia. Ndũĩ nini yake wathiĩ gwĩkwo. Hajui maana ya hilo ameenda kufanyiwa. Ona Nuhu ahunjĩtie mĩaka igana rĩmwe rĩa 20. Hata Nuhu alihubiri miaka 120. Na ĩgatonya ũbatithio-inĩ. Kabla waingia kwenye ubatizo. Musa ikarire Misiri kinya andũ magĩthethũka. Musa alikaa Misri mpaka watu wakaanza kuchoka. Makĩhinyĩrĩrio nĩ Firaũni biũ. Wakaendelea kufinyiwa zaidi na Farao. Mambe maiguithio watho wa Ngai ũcio ũramatongoria. Kitu ya kwanza waambiwa kuhusu amri za huyo Mungu ambaye anawaita. Gũtigatuĩke atĩ manjia thabarĩ-rĩ. Isije ikawa ati wakianza hiyo safari. Egũthiĩ akĩmoraga. Ataenda tu akiwaua. Ũguo nĩamerire akorwo mũtigwethire ngũthiĩ ngĩmũragaga. Alikuwa amewaambia kwamba kama hamtaenda mimi nitaenda kukuua. Ũguo na magĩkua nĩ moĩ. Kwa hivyo hata wakija kufa walikuwa Merĩirwo Misiri. walikuwa wameambiwa wakiwa Misri. Nĩkĩo kĩambaga kũhe mũndũ ihinda. Ndiposa Mungu huwa anapea mtu kwanza wakati. Ũhunjĩrio ũhoro wa kwĩra kwa mehia. Kitu ya kwanza uhubiriwe kuhusu kutubu kwa dhambi zako. Na wĩrwo wĩ mũkuũ. Na uambiwe kwanza umekufa. Na rĩu nĩ gwĩtĩkia ũhoro ũyũ na kũwĩka. Sasa ni kutenda hii mambo, ni kusikia hii neno na kulitenda. Ũcoke ũrutĩrwo magongona mothe marĩa me mbuku-inĩ. Sasa ukuje sasa ufanyiwe sasa hiyo mambo zote iko kwenye hama. Hatarĩ gũtigia ona rĩmwe. Bila kuacha hata moja. Ũcio ti kanitha. Sasa hilo si kanisa. Wĩna ũũgũ. Uko na shida. Mothe no nginya ũhĩtũkĩre thĩinĩ wamo. Ni lazima upitie kwa haya yote. Rĩu kĩgongona kĩu kĩngĩ. Sasa hiyo madhabahu ingine. Nĩ ya kwenyũra. Sasa ni kukata mkate wa Kristo. Na ndoiga tũkawenyũra rĩ na no tũkawenyũra. Na akisema
kula siku fulani ni lazima ikule. Wenda guthie gukuothio no tuguthika. Sasa ukienda kukufa sasa tu utakufa. No ndikurugamia wira wa Ngai rĩngĩ nĩ ũndũ waku. Lakini hasimamishi tena kazi ya Mungu kwa ajili yetu. Githĩ ndiambĩte gũgũthomithia? Si kitu ya kwanza tumefunzwa. Githĩ tũtigathoma ũhoro wa mũgate ũigue nginya nĩ ũraganaga? Si tutasoma habari kuhusu mkate na usikia kwamba huwa inaua. Tũtigagĩthoma ũigue nginya nĩ ũthoraga mũndũ nyama ciothe. Usikia kwamba huwa inakula mpaka mtu nyama zake zote. Pale atatuirĩtie. Ukikula ukiwa kwanza No tũtikũrũgamia ũtungata rĩngĩ. Lakini tutasimamisha tena utumishi wa Mungu. Maya nĩmo magongona ma Ngai. Sasa hii ndizo dhabihu za Bwana. Marĩa ũbatiĩ gwĩkĩrwo. Ile unafaa kuwa unafanyiwa. Nĩgetha ũkinye ikĩro ciothe. Ndiposa uweze kufikia kwenye malengo Cia yote. Ngai gũka gũgũikaragia ũtukũ. Sasa ya Mungu kuja kuwa awe anakukarisha usiku. Tondũ wĩna magongona mothe make mwĩrĩ-inĩ ũcio. Kwa sababu uko na dhabihu zake zote kwenye huo mwili wako. Kĩu nĩkĩo Ngai aikaragia. Hiyo ndio sasa Mungu kuwa anakarisha. Aikaragia igongona ciake. Huwa anakarisha dhabihu zake. Aikaragia ũbatithio wake. Anakarisha ubatizo wake. Tondũ wĩnaguo. Kwa sababu uko nayo. Githĩ ndũigua maĩ nĩmo mahonokagia mũndũ? Sasa tumesikia kwamba maji ndio huwa inaokoa mtu. Ona rĩrĩa warĩ nda ya mamu wanyu Sara nĩ maĩ makũhonokirie. Wakati ulipokuwa kwenye mimba ni maji tu ulikuwa. Ũngĩakuĩte na thikũ igĩrĩ. Ungekufa hata na siku mbili. Korwo ũtiagũtwakorire maĩ. Kama ungepata ukikuwa hakuna maji. Ũtagĩkĩũĩkaine. Hata haungekuwa unajulikana. Nĩ maĩ makũigĩte. Ni maji ilikuwa imekuweka. Nĩ maĩ matũmire tũkũmenye. Ni maji ilifanya tukakujua. Rĩu nĩ igongona rĩa Ngai. Hiyo ni dhabihu ya Mungu. Na niĩ ndirĩ itherũ na kiugo kĩa Ngai. Na mtumishi hana mzaha na neno la Bwana. Tondũ ndingĩka kĩgongona kĩngĩ. Kwa sababu hawezi fanya dhabihu lingine. Na ndũngĩtũra gũkũ thĩ ũtena kĩgongona. Na huwezi ishi hapa duniani bila dhabihu. Gĩa gũkwaragĩrĩria. Huwa ambayo itakuwa inakutetea. Rĩrĩa wekire magongona ma nduma-rĩ. Wakati ipokuwa unafanywa dhabihu za giza. Nĩmo marakwaragĩrĩria. Ndio ilikuwa inaishi kukutetea. Nĩ ũbatiĩ kũũta. Unafaa kushikwa na njaa. Nĩ ũbatiĩ kũrwara. Unafaa kugonjeka. Nĩ ũbatiĩ gũtemengwo. Unafaa ukatakatwe. No mararagia ũguo. Hiyo ndizo dhabihu ndizo zilikuwa zinasema hivyo. Na namo maragũikaragia. Na ndizo zilikuwa zinaukarisha. Na ngoma itirakoma ũtukũ na mũthenya. Na hata shetani zilikuwa zinalala usiku na mchana. Rĩu no nginya mũndũ wothe agerere maĩ-inĩ. Sasa ni lazima kila mtu apitie kwenye maji. Na nĩ mũira wa ma. Na ni ushahidi wa ukweli. Wa mbere nĩ maĩ. Mtu wa kwanza ni maji. Roho wa Ngai. Roho wa Mungu. Na thakame ya iko nyama-inĩ ciaku. Sasa na hiyo damu ambayo umeibeba. Ũkĩruĩrĩra ũhoro wa ũthiũ. Sasa ukipigania habari ya wokovu. Ndũkĩrũe na maĩ ũnjĩra ũkahonokera kũwe. Sasa pigana na maji ujue mahali utaokokea. Ndũkĩgere njĩra ingĩ ũnjĩra ũkaimĩrĩra kwa kwa jehanamu. Sasa pitia njia zingine uone kama utapitia jehanamu. Bwana apewe sifa. Kenya thire iguru aikaraga guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, nao araika na arĩa ene wathani ona arĩa marĩ na hinya matuĩtwo a gwathagwo nĩwe. 22 naye yupo mkononi wa kuume wa Mungu, amekwenda zake mbinguni. Malaika na enzi na nguvu zikiisha kupishwa chini yake. Arĩkia maũndũ macio mothe, Alipomaliza haya mambo yote, athire igũrũ kwa Ngai. alienda juu kwa Mungu. Agĩthiĩ agĩtũgĩrio. Akaenda sasa akawekwa juu mbinguni. Iria akĩnenehio mũno. Na kutishwa Na malaika mathĩkage nĩwe. na malaika wao wanatii juu yake. Ona gũkũ thĩ. Hata hapa duniani Na arĩa ene wathani. na wale wenye sheria Na arĩa othe me hinya. na hata wale wote walio na nguvu Othe matuĩtwo a gwathagwo nĩwe. wote wako chini yake. Rĩu tũkĩrwo gũtigoka ũngĩ igũrũ ritũ. Sasa tukiambiwa kwamba hakuna mwingine atakaye kuja juu yetu. Jesu Kristo nĩwe igũrũ ritũ. Sasa Yesu Kristo ndiye juu yetu. Na arĩa othe maathanaga gũkũ thĩ. Na hao huwa wote ambao wanamrishana hapa duniani Nginya araika kũrĩa matu-inĩ nginya Mikaeli. mpaka malaika huko juu mbinguni mpaka na Mikaeli Othe matuĩtwo a gwathagwo nĩwe. wote wako chini yake. Ũguo nĩ atuirwo mũnene Kwa hivyo ashakuwa mkuu zaidi kũrĩa igũrũ na gũkũ thĩ. huko juu mbinguni na hata hapa duniani. Na ikaraga guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Huwa anakaa kwenye mkono wa kulia wa Mungu Na athire na mwĩrĩ wake. na alienda na mwili yake, Tondũ ndonanire na kuora. kwa sababu haukuupatana na kuoza, Ndaigana kũtira gũkũ. haukuacha hapa duniani. Rĩrĩa arĩkirie wĩra, Alipomaliza kazi nĩetire atũmwo akĩariũka.
aliita mitume wake walipofufuka, akimera ndi muriuku, na akawaambia nimefufuka, no niguo mwiri uria ndirari naguo, na huu ni ule mwili nilikuwa nayo. na akimera mauhutagie, Na akawaambia iguzeni, makiuhutagia, wakaiguza, makiigua niguo, na akasikia ni kweli ni tondu ena nyama na mahindi, kwa sababu kuna nyama na mifupa. ona akimoria kana mena kindu kingirio akiria, Na akauliza kama kuna kitu wanaweza kula, na akakula. makiona hii niguo, Wakaona kweli ni kweli. agicoka akimera nyumagariai, Sasa akawaambia nisindikizeni. magithii handu etokire makiamita mayu, Wakaenda kwenye huo mlima, akirugama hau, wakasimama hapo, akimahunjiria muno, akawahubiria tena, akimomiriria muno, na akawahimiza, kimeru ni guthie akawaambia kwamba sasa ni kweli ni nigetha tucoke tuke na baba, ndipo sasa tukuje na baba yangu. riu thie muhunjiria andu othe, Sasa endeni mhubirie watu wote, na ndikoragwo hamwe na inyue wira-ini. na itakuwa na nyinyi pamoja na nyinyi kwenye hii kazi. O hindi ya makiona itu ria Ngai riumite kuria iguru, Wakati huo wakaona mbingu imetoka huko juu, rigiikuruka, ikateremka, rikimuyukia, ikamchukua, kiagia kupatana mwili, akaanza kupanda na mwili, makimwirorera wakamtazama nginya akĩirĩria, mpaka akamaliza. ndaigana gũtiga mwĩrĩ wake. Hakuacha mwili yake hapa Ũcio duniani. ndwabuthire, Hiyo haikuwa yoza, tondũ nĩ kwĩrĩtwo ndakonana na kuora. kwa sababu ilikuwa imeambiwa kwamba hata wayoza. Na ta mũndũ aikaraga gĩthĩnjĩro-inĩ, Na kama mtu anakaa kwenye mahali pa kuhani, nĩwe ũtũhoyaga na yeye huwa anatuombea, na ahoyagĩra arĩa ake, na huwa anaombea walio wake arĩa mathikĩte nĩ kĩrĩra gĩake, ambao huwa wanatii amri zake, na nĩwe ũtongoragia wĩra ũyũ. na ndiye huwa anaongoza hii kazi. Nayo ngwatanĩro ndĩnayo nĩ yake, Na hiyo sasa huu shirika mtumishi ako nayo ni yake, tondũ ndĩmutaga ũhoro wa ũthingu, kwa sababu huwa tunafunzwa habari ya na utakatifu, nĩ njũĩ Ngai aikaragia acio athingu. na anajua ya kwamba Mungu huwa anakarisha ambao ni watakatifu. Kĩgire kanua gaku kuma ũmũthĩ, Anza kulinda mdomo wako kuanzia leo. aria kĩrathimo gĩaku nako, Anza kunena baraka zako nayo, nĩ ũndũ wa kwarĩria andũ othe wega, kwa sababu ya kuongelesha watu wote vyema, tondũ no andũ twaragĩria ũru ũkĩarĩria ũru waku kwa hau, sababu ni watu tu huwa tunaongelesha vibaya, na hata ubaya wako unaongelesha no pale. tũrĩ o kĩrathi-inĩ, Bado tuko kwenye darasa, ĩmenyeria kwaria wega, jizoeshe kunena vyema, rathimaga nginya arĩa makũrumaga, bariki hata hao wanaokulaani. tũgĩthiathia ciugo ciaku cigũtuĩkĩra kĩrathimo, Tukiendaenda sasa, hizo maneno zako zitakuja kuwa baraka kwako, na wane mũtũrĩre nĩ ũkwanjia gũcenjia, na waanze kuona maisha imeanza kubadilika, wanjie gũteithanagia. waanze sasa kusaidiana. Nĩ werumire Ni wewe tu ujirani, nĩ kũruma andũ ukikuwa kutusi watu na kũmeciria ũru, na kuwawazia vibaya, ũgĩcirĩria mũtũrĩre waku ũruo naweho. na sasa maisha yako ukayawazia hata hiyo vibaya. Cenjia nĩ kiugo gĩa Ngai. Badilishwa na neno la Bwana. Nĩgetha tũgarũrũke, Mtumishi anataka tubadilike. twanjie kwaria rĩu ũhoro wa hinya wa Ngai, Sasa tuanze kuongea kuhusu nguvu za Mungu, tondũ tũrahonokirio nĩ maĩ. kwa sababu tumeshaokolewa na maji. We rĩu igua kiugo kĩa Ngai, Sasa tumesikia neno la Bwana. ũgũcithiĩ kwagana rĩngĩ, Sasa utaenda kutenda dhambi tena. ona rũcoke andũ aciarwo rĩngĩ we, Sasa urudi tena kwa tumbo uzaliwe tena. mangĩkorwo me maheni. Itakuwa ni uongo. Gũtirĩ igongona ta rĩu rĩtagwo rĩngĩ. Hakuna dhabihu kama hiyo huwa inatendwa tena. Wehia nĩ gũthiĩ ũthiĩte rĩu kuma rĩu. Sasa ukitenda dhambi sasa ni kwenda ukiendanga. Shalom. Shalom. Bwana asifiwe. Amen. Nĩ ũndũ ndaririkana wahanĩkire kana wahanĩkĩte wiki ta ithatũ hetũku kuma ihinda-inĩ rĩrĩ. Mjambo amepata kukumbuka tangu wiki kama 3 zimepita, na wahanĩkire kũrĩa wĩra-inĩ. na ilisedeka huko kazini. Ndakiuga ndikũrindĩrĩra rĩngĩ, Akasema ya kwamba hata nyamaza, tondũ ndaigua nĩ wĩhia kana nĩ kwagana ndathanire, kwa sababu amesikia kwamba alitenda dhambi. na ndakiuga nĩ maguoya nĩ iherithia, Akasema kweli hataogopa, na ndĩkĩrĩte kĩoho. atakuja kusema, Ndauga nĩ ngũrũgama nĩguo nyumbĩre ũndũ ũcio, atakiri hilo jambo, nĩguo ndekĩrwo kĩgongona, ndiposa apate kusamehewa na madhabahu. kuona ũndũ ũcio ndawĩkire na ngĩhĩta na ngiuga ndigeka rĩngĩ ũndũ ta ũcio ndekĩte, Kwa sababu alisema na kuapa ya kwamba hata itenda jambo kama hilo tena. nĩ ndutaga wĩra wa landscaping, Fanyanga mambo ya mashamba, kũrĩa arĩa matoĩ na ndutaga na wĩra na kambuni ĩtagwo Rex Garden kũrĩa Juja, huwa nafanya na hiyo kampuni, na
ni ndakoretwo ena garden ndakoretwo ndeka kindu ta top dressing kitukania thumu na tĩri na gikorwo ndaita nyeki niguo nyeki yo shuti ringi. Alikuwa ametengeneza mchanga, ndio sasa alikuwa anapanda nyasi na alikuwa anatengeneza mpaka mchanga. Na nindakoretwo ngimĩitĩrĩria maĩ ondo mwene mũgũnda ũcio nĩ twakoretwo twaranĩria nake. Alikuwa sasa amemwagilia maji na hata mwenyewe alikuwa anaongea naye. Na ngĩmwĩra tondu guku ndire guku kana wĩra ũrĩa ndĩraruta guku ndire ada kambuni kana marĩhi marĩa ndĩramũkĩra ti ada kambuni rĩ. Akamwambia kwamba hii kazi ninayofanya haiko chini ya kampuni. Hena ũrĩa tũngĩkĩaranĩria angĩkorwo nĩ kwenda thiĩ na mbere na gwĩka maintenance ya mũgũnda ũyũ waku. Kuna vile tunavyoweza ongea ndiposa niendelee kufanya maintenance ya hii shamba. Na ikĩnjĩra kĩna thĩna tondũ we ndarĩkoragwo arĩ kuo maita marĩa maingĩ. Na akasema ni sawa kwa sababu mara mingi hata kuweko. Na ikĩnjĩra nĩ ũkĩni communicate-ra eciria ũndũ-inĩ ũcio. Na akasema wataongea akishaanza kuhusu hilo jambo. Na tondũ ndarĩkia wĩra ũcio nĩndaitĩrĩirie maĩ. Na kwa sababu alipomaliza hiyo kazi alimwagilia maji. Na muthenya ũyũ ũngĩ ngĩka ũtoguo tondũ anjĩrĩte ahete muthenya ũmwe akĩnjĩra muthenya ũyũ ũngĩ nĩekũnjĩra nĩekũhe riboti. Na akasema mpaka siku nyingine atampea ripoti. Rĩu niĩ nĩndathire na mbere na gũitĩrĩria maĩ na ngĩgĩeterera. Na aliendelea tu kumwagilia maji na akasubiri. Na ngĩkĩona gũtikĩrĩ riboti arakĩhe. Na akaona hakuna ripoti ambayo anapewa. Niĩ ngĩkiuga kana ngĩkĩra niĩ na ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa ndĩonaga kanya nĩndĩitagĩrĩria maĩ tondũ wĩra ũcio nĩ niĩ ndĩrakĩrutire. Na akasema wakati atakapokuwa anapata nafasi atakuwa anamwagilia maji kwa sababu yeye ndiye alifanya hii kazi. Na ia gũkorwo rĩngĩ gĩko kĩu kĩega gũkorwo ngĩka nĩgĩkanjarĩrĩria ũndũ-inĩ mũna. Inaweza kuwa hilo jambo jema ambalo ninalolifanya mahali fulani litakuja linitete. Na nĩ hakinyire mũthenya ngĩthiĩ rũcinĩ ngĩringaringa gwake. Na asubuhi moja alienda kwake. Ngĩhoya harĩ mũirĩtu wake njoe mũberethi wao nĩguo ndĩmũitĩrĩrie maĩ. Na kwamba pipe ndio amwagilie. Nĩguo njitĩrĩrie nyeki maĩ. Ndio amwagilie nyasi maji. Na ngĩkĩoya mũberethi na ngĩgĩitĩrĩria maĩ. Akamwagilia maji. No kwĩ mathaa-inĩ ma thaa mũgwanja horerete ndakiuma ranji. Wakati alipotoka lunch masaa ya saa 7, manager nĩ akoretwo akinya. Huyo mkuu alikuwa ameshafika. Na nĩ akoretwo aingĩrĩte kũu nyũmba na makĩaragia na mũirĩtu ũcio ndiakĩmenya nĩ shughuli kĩrĩkũ makĩrĩ nacio kana rĩngĩ hena ũndũ makĩendaga gwĩthondekerwo kũu nyũmba. Alikuwa ameshafika na kuna maneno alikuwa anaongea na huyo msichana wake mambo fulani. No auma kũu nĩ acokire agĩũka akĩngora harĩa ndaikarĩte. Alipotoka kwa nyumba alikuja akakuta picha. Akĩnjũria atĩrĩrĩ. Akamuuliza. Nĩkĩ gĩgũtũma woe mũberethi ũthiĩ ũitĩrĩrie maĩ mũgũnda-inĩ ũrĩa? Kwa nini umechukua mfereji ukaenda kumwagilia maji kwa ile shamba? Ngĩmwĩra niĩ njĩkire ũguo nĩ kuona nyeki ĩyo nĩ ng'arĩirwo na nĩ ĩrabatara maĩ. Ni kuona ya kwamba hiyo nyasi imenyauka na inahitaji maji. Akĩnjũria o rĩngĩ ndiramenya kana nĩ gĩthũngũ njaragia kĩingĩ. Akamwambia sijui kama ni Kiingereza huwa anaongea mengi. Ũgagĩkorwo ndũrakĩnyita ũrĩa ndĩrauga. Inakuwa ya kwamba haushiki ninavyosema. Ngĩkira ndiamũcokeirie ũndũ. Akanyamaza. Akĩnjĩra ndũbatiĩ gwĩka ũndũ ũterĩtwo nĩ mwene. Akamwambia kwamba hufai kufanya kitu yote ukiwa hujaambiwa na mwenyewe. Niĩ ngĩmwĩra ona mũberethi ũcio ngĩwoya nĩguo njitĩrĩrie maĩ nĩ njarĩirie mũirĩtu wa mwene mũciĩ ũcio. Akamwambia kwamba hata kabla nichukue mfereji nilikuwa nimeomba huyo msichana huyo boma. Ndakĩnjĩrire ũndũ. Hakunena. Agĩthiĩ. Akaenda. No hĩndĩ ĩrĩa ndatigirwo hau rĩ. Wakati alipoachwa hapo. Ngĩũria koguo nĩ kũhĩtia hĩtirie nĩ gwĩka ũndũ ũcio. Kwa hivyo nikukosea sababu ya kufanya hivyo. Rĩu kiuga na niĩ kumanagia na ihinda rĩrĩ. Na akasema nami sasa kuanzia sasa na wakati huu. Rĩu tiga rĩu ũcio. Sasa wacha huyu. Nginya mũndũ ũngĩ ũrĩa itarĩ ada wĩra wake gũkũ thĩinĩ wa area ĩno rĩ. Hata mtu mwingine ambaye siko chini yake katika hii area. Gũtirĩ ũndũ ngeka na angĩkorwo nĩ ngona nĩ gũthũka ũrathũka gũtirĩ ũndũ ngeka. Hakuna kitu nitafanya hata kama itaona ikiharibika. Kana ndĩũthondeke. Ama niitengeneze. Na kumanagia na hau nĩ ndambĩrĩirie kũhingia ũguo. Kuona hivi na kuanzia hiyo siku alianza kutimiza hiyo.
kuona ndireragira ona nyeki ona ikihoha ni kumirwo ni kwaga mai. Hata alikuwa anaona hiyo nyasi ikikauka sababu ya kuishiwa na maji, ona mahua make, hata maua yake. No ni ndaririkanaga uria ndaugire na ngoro yakwa kana muhitu uria ndaitire na ngoro yakwa ngiuga ndigwika undu ucio. Lakini alikuwa anakumbuka ile kiapo alikula hiyo siku. No ni ndaigua ni mehia, na amekuja sasa kujua ya kwamba ni dhambi. Kuona Kristo ona akeniagereire oro hau, na kuona ya kwamba Kristo alipitia tu hapo, na ona aria atungatagira na ona akimekira maundu manene ri, hata wale alikuwa anatumikia na hata aliwatendea mambo makuu, no mamukani na makiuga ni abu. Ndio tu alikuja akamkataa na akasema asurubishwe. Nikio ndauga niguka kuhera undu ucio. Anasema atakuja kukili hilo jambo. Koguo kuthaithana muno kigongona-ini itekero. Kwa hivyo anaomba tu msamaha. Kunitagwo kuhera. Hiyo sasa ndio inaitwa kutubu. Tondu uguo niguo Ngai endete. Kwa sababu hivyo ndivyo Mungu huwa anapenda. Na ndukanaiywo tondu mariko ni makugithi gwikaraganiria athani, kutenda mema ni amri, ona gwikwo ugu na hata kutendwa vibaya. Sasa hilo umefanya vizuri. Mungu alikuwa anataka upitie hapo. Mungu tunakusamehe na ubomoe maneno katika jina kuu la Yesu Kristo. Tutafikisha hapo na Mungu apate kuwabariki. Amen.